ہم تو ان کے لیے ڈور ڈنگر ہیں اوورسیز پاکستان. میں کبھی اوورسیز پاکستانی پہ اتنا پریشان نہیں ہوا، لیکن اب پریشان ہونے لگا ہوں کہ بچے جو بڑے ہونے لگے ہیں، کبھی یہ ویزے کی فیس بڑھا دیتے ہیں، کبھی یہ پاسپورٹ کو یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہاں آ جاؤ، کبھی کہتے ہیں وہاں آ جاؤ. اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہائی ایجوکیشن جتنے بھی آتے ہیں وہ اپنی سی وی تو مضبوط کرتے ہیں، ہماری سی ویوں کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. ملیحہ لودھی صاحبہ کی اچھی تھی بری تھی، ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ ان کی سی وی اتنی اچھی ہوگی لارڈ صاحب کہ آج وہ یونائٹڈ نیشن میں جا کر بیٹھ گئی ہیں. اور دکھ کی بات ہے پچھلے 12-15 سال سے میں یہاں پر پولیٹیکل فرنٹ لائن پہ ورک کر رہا ہوں ماشاءاللہ، لیکن ہائی کمیشن کی پی آر ہو یا پریس میڈیا ہو، انہوں نے کہیں ہمارا نام نہیں لکھا کہ یہ بھی لندن کے رہنے والے لوگ ہیں. جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد چند لوگوں نے کی لندن میں، میثاق جمہوریت ہو یا جمہوریت کی بقا ہو، -7 کا ویدر ہو یا سب یک پستہ ہوائیں ہوں. لیکن ہائی کمیشن کے لوگوں نے کبھی بینگ اوورسیز پاکستانی، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ہائی کمیشن کے ممبر ہوں گے یا ان کو بلایا جاتا ہوگا. ایک مخصوص ٹولہ ہے جو وہاں ہوتا ہے. پھر کبھی کہتے ہیں کہ کاش میں درباری ہوتا یا زرداری ہوتا یا بٹ ہوتا یا بلو ہوتا. اب کم وقت نہ ہم بلو ہیں، نہ الو ہیں، نہ زرداری ہیں، نہ میاں صاحب ہیں، نہ بٹ ہیں. ہم سب جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ لوگ پھر کہاں جائیں؟ اب جیسے یہاں پر ایک بہت بڑا آدمی ہے، میں اور آپ بتا کہ بہت رگڑا دوں گا لیکن وقت بھی نہیں ہے. لارڈ صاحب اور ملک صاحب، خدا کے واسطے میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں. یہاں ایک بڑا ایشو ہے، میڈیا سے میں شکوہ بھی نہیں کروں گا کہ ان کی اپنی اپنی بینڈنگز ہو، اپنی فوٹیج بنا کے بیچتے ہیں، مال خان نہیں چلاتے. وہ ہڑتال ابھی ہم نے کی تھی کچھ دن پہلے، اچھا خاصا سرد موسم تھا. ملک صاحب آپ بھی سنیے گا، اجاز بھائی آپ حکومت میں ہیں. پاکستانیوں کو ہر کڑی میں باندھ کر ایمبیسی کے باہر لایا جا رہا تھا. 10-12 پولیس کی گاڑیاں، پرائیویٹ سیکیورٹی کہہ لیں یا پولیس کی کہہ لیں، ان کو ہاتھ میں باندھنے میں لایا جا رہا تھا. وہ سارے کے سارے میرے پنجاب کے لوگ. کسی نے پوچھا کہ کی ہوا بھائی؟ بولتا میں نے بندہ مارا ہے. وہ بیچارہ اپنی منج بیچ کر آیا تھا یا زمین بیچ کر آیا تھا یا اسٹوڈنٹ بن کر آیا تھا، وہ کہیں پکڑا گیا ہوگا، انلیگل ہو گیا ہو، اوور اسٹے ہو گیا، جو بھی ہوا. 10-12 وینیں بھر کے روزانہ لاشیں سب یہاں لائی جاتی ہیں. ان کے کاغذات بنتے ہیں، ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے بالکل ہاتھوں میں ہتھیلیاں باندھ کر. اب وہ ملک رحمان کو گالیاں دوں، اس کو کوسوں یا اس کو برا بھلا کہوں یا موجودہ حکومت کو برا بھلا کہوں. فقط 3000 پاؤنڈ کے لیے انہوں نے کیا ایگریمنٹ سائن کیے کہ ہمارے وہ پاکستانی جو یہاں آتے ہیں جو زر مبادلہ بھی بیچتے ہیں، چاہے وہ انلیگل کام کریں یا لیگل کام کریں، میری ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے اس سے، لیکن انہیں سپورٹ کوئی نہیں ہے. اوپر ظلم دیکھیں جو ہمارے مغلا حضرات ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، کمیونٹی کی جو ورک کرتے ہیں، اور کچھ بڑے پیداگر بھی ہیں معذرت، ان کی بھی لسٹیں آپ بنائیں کہ جو 4000 پاؤنڈ سے ایک پیسہ کم نہیں لیتے. آ جاؤ کل آؤ، آ جاؤ کل آؤ. پھر جب بہت زیادہ مسئلہ بڑھ جائے تو لوگ کہتے ہیں ہاں تیرا ابا تو نوکر نہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، اور آپ کو سب پتا ہے. تو سر اوورسیز کے جو معاملات ہیں، نہ ہمیں ووٹ کہا کہ نہ ہمیں الیکشن لڑنے کہا کہ، یعنی کہ ہم سے تو اچھے ہوتے جنہوں نے کل لاہور میں مظاہرہ کیا اور اپنے مطالبات منوا لیے، لیکن آنکھیں نہیں کی بینا شہر میں نابینا لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نابینا سے بھی مطلب کہ زیادہ جدوجہد نہیں کر سکتے. اور ملک صاحب نے یہ ہمت کی ہے. آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اپنی اپنی سطح پر فیس بک پر، ٹویٹر پر آگ لگا دیں، کیونکہ ہمیں ان سے بھی کوئی امید نہیں ہے جو اب آئے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار کو اپنے بیٹے کا تو پرابلم پتا ہے کہ وہ بھی اوورسیز ہے، وہ دبئی میں رہتا ہے، ڈوئنگ لاٹ تھنگ فار ہم، اور کچھ اور لوگ بھی اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں. لیکن میں اور آپ ڈور ڈنگر ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، پتہ نہیں ہم کیا ہیں. زمینوں پہ قبضہ، اور رائے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بنگلہ قبضہ ہوا ہے شاید، کسی کا کیا قبضہ ہے، کسی کا مطلب جتنا روتے ہیں اپنا ہی دامن بھگوتے ہیں. یا اللہ ملک جاوید کو ہمت دے. اور لارڈ نذیر صاحب آپ کی بہت ساری چیزیں کھو گئی ہیں، کچھ چیزیں اور کھو دیں، لیکن ہمیں ہمارا مستقبل روشن کر دیں، کیونکہ اب ہمارے بچے بڑے ہونے لگے. ساڑھا بھی پتہ نہیں پہلی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، 3 اسٹنٹ لگے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی شمع، یعنی دلی کی آخری شمع نہ بن جائیں ہم بھی. تو یہ امید کریں گے. اور ملک صاحب اب آپ کی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ہائی کمیشن کو آپ خط لکھیں، ان کو نوٹس دیں آپ کہ یہاں پر سر ایک لیگل کمیٹی بنائی جائے کہ جو یہ لڑکے بیچارے ڈپورٹ ہو رہے ہیں، اور پاسپورٹ ویزے کا پروسیس کو ایزی کیا جائے، اور ہمارا ووٹ کا حق بحال کیا جائے. وہ ووٹ کا حق نہیں دیتے تو کم از کم ہمیں الیکشن تو لڑنے دیا جائے.
آخری بات کروں گا کیونکہ پاکستان آرمی کے جنرل ہو یا بیوروکریسی ہو لارڈ صاحب، 3 سال کے ان کے کورس ہوتے ہیں انگلینڈ میں اور امریکہ میں، ہوتے ہیں نہیں ہوتے جناب، وہ یہاں آ کر کورس کرتے ہیں، پھر اپنی فوج کو سرو کرتے ہیں، پاکستان کو سرو کرتے ہیں. یار ہم تو یہاں پر مفت کا کورس کر رہے ہیں. میں نے روڈ صفا ہوتے ہوئے دیکھی، میں نے درختوں کی کٹنگ دیکھی، درختوں کے ڈاکٹر دیکھے. میرے ملک میں تو ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ہے، میرے شہر میں درختوں کے بھی ڈاکٹر ہیں. میں اپنے علاقے کو یہاں کے تجربے سے اچھا کر سکتا ہوں، لیکن مجھ پہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ الیکشن نہیں کر سکتے. ہمیں حق ہونا چاہیے، ورنہ پھر ہم یہ طے کریں کہ ہم پیسے نہ بھیجیں. ہمیں بھیجنا بھی ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے سب کچھ وہی ہے. تو ان حکمرانوں سے توقع تو اچھی نہیں ہے. تو آپ جو کر سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، پہلے بھی کہا ہے اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ یہ جب کوئی پروگرام کرے تو آج اتنا رش ہے ماشاءاللہ ہمیشہ زیادہ رش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور حفاظت کرے. پھر یہی کہوں گا اور اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے یا پھر ان کو کسی زلزلے میں یا کسی سیلاب میں برباد کر دے. کہو آمین. اس میں غریب بھی مرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب حبیب جان صاحب. میں محترم خواتین و حضرات آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے لیے یہاں پر جو بھی کوئی بولے گا وہ ظاہری بات ہے اس کے دل میں درد ہے، پاکستان کے لیے جذبہ ہے. تو برائے مہربانی اگر کسی کو ان سے اتفاق نہ بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ احترام کرنا چاہیے ان کے خیالات کو، اور اگر کسی کو اختلاف کرنا ہے تو پروگرام کے بعد جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. پروگرام میں جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے. اب میں دعوت خطاب دوں گا محترم لارڈ وزیر اعظم صاحب کو. ان کے بارے میں ابھی میں ان کا تعارف کروانے چلوں یا ان کی قربانیاں جو ہے بتانے چلوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، مگر یہ میں ضرور بتاتا چلوں آپ کو کہ انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں. ابھی حبیب جان صاحب نے کہا کہ سیاست کو جو ہے اور انہوں نے اپنے اقتدار کو، انہوں نے اپنی سہولیات کو، انہوں نے اپنے مفادات کو جو ہے وہ رد کرتے ہوئے جو کچھ بھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور خاص طور پر اوورسیز کمیونٹی کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا لارڈ وزیر صاحب ماشاءاللہ کر رہے تھے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی کرتے رہیں گے. ہم اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی جو ہے وہ بھرپور لارڈ وزیر صاحب کو جو ہے وہ سپورٹ کا اعلان کرتی ہے اور لارڈ وزیر صاحب کے تمام جو اقدامات ہیں کمیونٹی کی خدمت کے حوالے سے ہم یقیناً جو ہے ان کے ساتھ ہیں. میں درخواست کروں گا لارڈ وزیر صاحب سے کہ اپنے خیالات کا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسٹر پریزیڈنٹ جاوید ملک پٹھان صاحب، عطاء الحق صاحب، کونسلرز، کمیونٹی لیڈرز، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دوستوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے ملک صاحب کا شکر گزار ہوں اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے اور جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور اس میں پاکستانی لیڈرز بھی بڑے دور دور سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کی کمٹمنٹ چاہے جائے سین پہ آپ اتنے عرصے سے کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ویلز سے لے کر اسکاٹ لینڈ تک اور یورکشائر سے لے کر مڈلینڈز تک آپ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. عطاء الحق صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن، تو کیونکہ یہاں پہ جرنلسٹ موجود ہیں میں آپ کو ایک بات یاد کروانا چاہتا ہوں کہ میرے والد محترم اور بڑے اس وقت کے جتنے بھی ہمارے بزرگ یہاں پہ جو کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ 1965 کی جب جنگ ہوئی تو انہوں نے اپنی ویج سلپس، وہ مزدور تھے، ویج سلپس کھولی نہیں، بند ویج سلپس جو ہیں وہ انہوں نے جمع کروائی اور وہ پاکستان بھیجی پاکستان کے لیے. 1971 میں بھی ایگزیکٹلی سیم وہی لوگ اور اس سے زیادہ ہو چکے تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے یہ قربانیاں دی. بلکہ 1970 میں تقریباً وہ بنگلہ دیش میں سائیکلون آتے تھے اور فلڈز آتے تھے، تو اس کی جو فنڈ ریزنگ جو ہے وہ مجھے یاد ہے چھوٹا سا تھا تو ہمارے اسکول میں اسپیل ہے اسکول میں میرا بڑا بھائی اور اس کے دوست جو ہے انہوں نے پیسے جمع کر کے وہ، کیونکہ ایسٹ پاکستان کا حصہ تھا. ابھی میں دبئی گیا ہوا تھا تو دبئی میں
جو ہمارے کونسلیٹ کے آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن، تو میں نے ایک فگر کہا کہ ہم تقریباً 14-15 بلین ڈالر جو ہے وہ سالانہ پاکستان اوورسیز پاکستانیز ریمیٹنس میں بھیجتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں 17 بلین بینک سے اور لیگل طریقے سے، اور جو دوسرے طریقوں سے بھیجتے ہیں یہ آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں کہ کتنا پیسہ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی. ٹھیک ہے، کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال شاید برطانیہ اور یورپ کے جو پاکستانی ہیں، کشمیری ہیں، وہ پاکستان کو پیسے بھیجتے تھے. زیادہ کوانٹیٹیز اب مڈل ایسٹ اور یو اے ای اور سعودی عربیہ سے جو ہے وہ پاکستانی بھیجتے ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانی ہیں. بدقسمتی سے جتنے حبیب جان صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ صرف اگر ایک بھی امپروومنٹ، یہ مجھے بار بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مبارک ہو ڈیموکریسی چل رہی ہے، ڈیموکریسی کو اگر چلنے دے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی نام دیکھیں، اگر اس مائکرو فون یہ جو بھی ہے اس کا نام کیمرہ رکھ دیں تو کیمرہ تو نہیں ہوگا. تو ڈیموکریسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. جب ان کی اپنی بات ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل چینج لانے کے لیے، دنیا میں ایک واحد جگہ ہے، میں ہاؤس آف لارڈز کا ممبر ہوں، اور وہاں پہ 2 گھنٹے ایک دن بحث ہوئی کہ قانون کے اندر ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر 20th امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن میں چینج ہوئی، آدھے گھنٹے میں وزیر اعظم صاحب نے 10 منٹ کی تقریر کی، 10 منٹ جو ہے وہ اپوزیشن والوں نے کی، آدھے گھنٹے میں پارلیمنٹ خالی ہو گیا اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن چینج کر لی. اگر اپنے لیے آپ کانسٹیٹیوشن کی چینجز یہ 20 امینڈمنٹس لا سکتے ہیں تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو حبیب جان نے کہا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. اور مجھے یاد ہے میں نے عطاء الحق صاحب نے مجھے فون کر کے کہا جی کہ یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے، میں کوئی یہاں پہ پارٹی پولیٹیکل نہیں ہو رہا ہوں ملک صاحب، اور میں آپ سے یہ بالکل یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں، چاہے صاحبزادہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، دوسرے بھائی بیٹھے ہیں، I don't belong to any political party in Pakistan and I will never join any political party, but I love Pakistan and I love state of Pakistan. لیکن جو حقائق ہیں جہاں پہ اگر عمران خان صاحب غلط ہوں گے تو ان کو بھی کہوں گا، زرداری صاحب کو کہتا رہا ہوں اور آپ کے لیڈر صاحب کو بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جنہوں نے وعدے کیے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ لارڈ صاحب اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل، عوام کے مسائل وہ ہم حل کرنے کی، ہماری تو مشن ہی یہی ہے. بلکہ جو ہیڈ لائن عطاء الحق کے صاحب کے نیوز پیپر میں لگا تھا کہ ہم تو پہلے دن سے دیکھ لیں یہ سارے جتنے تصویر کے لیے بیچارے کھڑے تھے، اور وہ سارا دن سردی میں بارش میں باہر کھڑے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے، ان کی سٹیپ پہ کھڑے ہو کے تصویر بنائیں گے اور اندر چلے جائیں. اور یہ جی میں تو انہی کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہوں. ایک اگر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کرپشن بند کروا دیتے تو میں ان کو سلام کرتا جناب، کہ چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے انہوں نے کرپشن وہاں پہ بند کروا دیا. اگر آپ وہاں پہ فیسلٹیز، بلکہ میں تو ملک صاحب یہ اوورسیز پاکستانی ڈپارٹمنٹ کا جو فراڈ بنایا ہوا ہے، گورنمنٹس پاکستان کی جو بھی آئی، چاہے وہ مشرف صاحب تھے، چاہے وہ زرداری صاحب تھے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ آنے والے، یہ اوورسیز پاکستانی، مجھے یہاں سیاست میں 37-38 سال ہو گئے، ابھی تک مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کا ڈائریکٹر جنرل کون ہے اور اس کا اوورسیز پاکستانی کا وزیر کون ہے. وہ آتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اور 2-4 اپنے جو ان کے فیورٹ ہوتے ہیں جو کالی مرسیڈیز یا بڑی لینڈ کروزر میں لے جا کے شاپنگ کرواتے ہیں،
اور ان کو جناب وہ اپنے بورڈ پہ لے جا کے ان کو نوازتے ہیں, ان کے ٹکٹس وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں. لیکن پاکستانی کے مسائل میں نے ابھی تک ان کو کبھی سننے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ پاکستانیوں کے مسائل کیا. اور پھر اب میں تو سمجھتا ہوں کہ چاہے جائے میرا دوست زبیر گل میرا بھائی, چاہے جائے وہ اتنا ڈگری ہولڈر نہیں ہوگا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی میں نے اس کو کہا, جب وہ پنجاب کا وہ بنا ہوا تھا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس کا دفتر, تو جو ٹاسک فورس, جب بھی میں کام کے لیے کہتا تھا وہ بالکل کرتا تھا, وہی اسی وقت پولیس کو, کمشنر کو. اب جناب انہوں نے کیا کیا ہے, میاں صاحب نے بغیر پوچھے اپنے سیکرٹری صاحب کو جناب وہاں پہ لگا دیا. یار جو اپنے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بھی پالیٹیشین ہیں, ان کو اپنے مزدور, اپنے جو ان کے سیکرٹری, جو ان کے اپنے پرسنل, ان کو کوئی گورنمنٹ کی پوزیشن, گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کے نوکر ہیں, وہ عوام سے ہونے چاہیے, جو عوام کی خدمت کرتے. عجیب جن لوگوں کو, اچھا یہ سردار صاحب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر کہا جائے وہ کہتے ہیں روٹی لے آؤ, کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس تو آٹا ہی نہیں ہے, کہتے ہیں پراٹھے لے آؤ, پیسٹریاں لے آؤ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندی کس سے ہے, کیونکہ ان کے مسائل ہی نہیں ہیں وہ کہ بھائی میری زمین پہ قبضہ ہو گیا. کل خدا کی قسم ایک عورت نے مجھے کہا کہ بھائی میں بیوہ ہوں, میری زمین پہ فیصلہ آباد پہ میرے مکان پہ قبضہ ہوا تھا, میں سرور صاحب کے پاس گئی, وہ میری مدد کر رہے تھے, لیکن کیونکہ آپ وہ ریزائن ہو گئے, مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں, میں بیوہ ہوں. I get them all the time. میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ ان کو کوئی نمبر وہاں پہ سی ایم کے آفس میں یا کہیں اور دے دوں اور کہوں کہ بھائی آپ ڈائریکٹ, کیونکہ میرا تو, کیونکہ میں تو جس طرح کھری باتیں کرتا ہوں میرے لیے تو دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. ٹونی بلیئر نے بھی کیے تھے, انہوں نے بھی کیے ہیں, زرداری صاحب نے پرسونا نند گراٹا کر دیا تھا, اور لوگوں نے بھی ہر کوشش کی کہ وہ جو ہے وہ, لیکن الحمدللہ جب تک یہ زبان چلتی ہے یہ آپ کے لیے زبان چلتی رہے, اور انشاءاللہ سٹینڈ بھی لیں گے. اور اگر خدا کرے کوئی اچھی حکومت آئے جو اکاؤنٹیبلٹی کرے, تو پھر سر پہ کھڑے ہو کے ان کو دیکھیں گے کہ زنجیریں ان کے ہاتھ پہ لگی ہوں اور ان کو گھسیٹ کے لے کے جائیں, تاکہ میں بھی کہہ سکوں جناب I told you so and you never did what you promised and all those promises that you did not deliver. So پاکستانیوں کے حوالے سے پاسپورٹ کا مسئلہ ہو, شناختی کارڈ کا مسئلہ ہو, یہ نیکب کا مسئلہ, یہ میں ایک بات, میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مسلم لیگ جنرل صاحب کے جو سپورٹر ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے, لیکن ایک بات میں یہ کہوں کہ جب انہوں نے نیکب کی پرائس $300 رکھی تھی, میں نے کمیونٹی کے بہاف پہ ان کے ساتھ جھگڑا کیا. One thing you have to salute him, differences الگ ہو سکتے ہیں, کہ وہ اپنے جنرل, اپنے ہوم منسٹر کو میرے پاس ہاؤس آف لارڈز میں بھیجا. میرا کوئی پرسنل ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا, کوئی میری یہ جو تحریک یا جدوجہد تھی میری نہیں تھی, اس لیے کیونکہ یہاں پہ غریب لوگ بھی بہت ہیں جن کے پاس they cannot afford $300 times 8, فاروق شاہ صاحب, اور ان کے لیے میں نے کہا کہ نہیں, یہ ہم $10 جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. اب میرے خیال میں وہ بڑھ کے پتہ نہیں کتنا ہو گیا ہے, پھر 150 pounds. دیکھیں کہ وہ 160 پہ, اور اس کا جو ہے وہ 10 سال کے بجائے میرے خیال میں 7 سال کر دیا. یہ لٹنے کے طریقے. اور سر انہوں نے آپ کی ریکویسٹ پہ, میں مینچسٹر میں تھا آپ کے ساتھ, آپ کی میٹنگ میں تھا, معین الدین حیدر صاحب وہاں پہ تھے, اور انہوں نے آپ کی ڈیمانڈ پہ فوراً 10 پاؤنڈ ایکسیپٹ کیا. بس تھینک یو, آپ اپنی پارٹی کی ایڈورٹائز نہ کریں. میں کھل کے بات کر رہا ہوں, کیوں پھر آپ کو تکلیف ہوئی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیڈ ایکس کو انٹروڈیوس کروا دیا. فیڈ ایکس کو 5 سال کا, اور یہ وہ انٹرنیشنل فیڈ ایکس نہیں ہے, یہ جیریز پاکستان ہے. یہ آپ سمجھتے کہ جیریز فیڈ ایکس انٹرنیشنل, نو, اٹ از پاکستان. وہ صاحب بھی
میرے پاس تشریف لائے تھے, کیونکہ میں آج کل بڑا متحد ہو کے کہ یہ نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی کیس اور نہ ہو جائے, تو اس لیے میں ذرا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ 786 والے سیدھے اوپر چڑھا دیتے. تو تھینک یو ویری مچ. لیکن میں یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانی کے لوگ, میں تو سمجھتا ہوں ہمیں سب کو مل کے پاکستان کو, بھائی بالکل آپ نے ٹھیک کہا حبیب جان, ہم تنخواہ نہیں لیتے ہیں, میں پاکستان کا امبیسڈر نہیں بننا چاہتا ہوں جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم جناب مفت کے امبیسڈر ہیں, بلکہ جو سیاستدانوں میں خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں جی کہ آپ تو پاکستان کے سفیر ہیں, یہ تو ویسے ہمیں خوش کرنے کے لیے, اور پھر ہم تالیاں بجا لیتے ہیں کہ واہ ہمیں سفیر کا. ہم مفت میں پاکستان کی نوکری کرتے ہیں. اپنی سیاست برطانیہ میں اگر اللہ کے بعد کسی نے عزت دی ہے تو برطانیہ نے, اس کے باوجود برطانیہ کو ناراض کر کے پاکستان کو سلام کرتے ہیں. اور مفت میں یہ جو تنخواہ خور جو آتے ہیں یہاں پہ جناب, اور بڑی BMW اور اس میں بیٹھ کے, اور پھر وہ اپنے وہ دانتوں کا بھی اور آنکھیں بھی اور اپنے بچوں کی تعلیمات اور جو بھی وہ کرتے ہیں, مراد جو بھی ان کو ملتی ہیں وہ اپنے پیسے اور کریئر کے لیے کرتے ہیں. ہم تو جناب مزدوری کر کے اپنی جیب سے جب بھی پاکستان جاتے ہیں یہاں سے پیسے لے جا کے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں, وہ وہاں سے ٹرانسفر کر کے کسی جناب ٹاور میں خرچ ہوتے ہیں, کبھی کسی بلڈنگز میں, یہاں پہ کسی ہوٹل, مجھے پتہ چلا ہوٹلز بھی یہاں پہ خریدے جاتے ہیں, کسینو کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن جو مجھے پتا ہے وہ میں بات کہنے کے لیے تیار. تو وہ جو ہمارے جو ڈیمانڈ نہیں ہے, ریکویسٹ ہیں, اوورسیز کمیونٹی جو بھی ہے انڈیا میں, اوورسیز انڈین نے جا کے وہاں پہ انویسٹ کیا, انہوں نے وہی ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجیز کو ٹرانسفر کیا. چائنیز نے امریکہ سے اپنی انویسٹمنٹ چائنا میں کی اور وہاں سے ٹیکنیکل جو بھی نو ہاؤ تھی وہ وہاں پہ ٹرانسفر کی. اسرائیل کے لیے جو جوئش کمیونٹیز نیو یارک اور دوسری جگہوں پہ بیٹھے ہیں وہ اسرائیل میں جا کے کرتے ہیں. آئرلینڈ کے لیے جو امریکن آئرش کمیونٹی ہے وہ وہاں سے ٹیکنیکل نو ہاؤ اور پیسہ وہاں پہ انویسٹ کر کے انہوں نے اکانومی انہوں نے کی ہے, ریوائیو کی ہے. تو پاکستانی اور کشمیری برطانیہ میں جو رہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, جو اگر وہ دبئی میں ہے یا سعودی عربیہ میں وہ بھی کرتے ہیں. اور کیونکہ میرے بورڈ ایک اور پھر ڈویژن ہو گئی ہے, میری دل تھا کہ میں اپنی پڑاس نکال لوں, لیکن مجھے بورڈ کے لیے جانا پڑ رہا ہے. معذرت کے ساتھ بہت بہت شکریہ اینڈ تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ محترم لارڈ نذیر احمد صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں یقیناً امید کرتا ہوں کہ لارڈ نذیر صاحب سے جو ہے ہم اتفاق کرتے ہیں. لارڈ نذیر صاحب کمیونٹی کی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جنہوں نے اچھا ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. ہمارے درمیان اس وقت محترم مشتاق لاشاری صاحب موجود ہیں جو کہ تھرڈ ورلڈ سولیڈریٹی کے چیئرمین ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور مشتاق لاشاری صاحب بھی کمیونٹی کے آواز کے لیے ہمیشہ یہاں پر آپ گائے بگائے دیکھتے رہتے ہیں, پروگرام کرواتے رہتے ہیں. ایکس میئر بھی جو ہے وہ ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں کینزنگٹن بورو کے. مشتاق لاشاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات جناب صدر محترم, ساتھیوں, گڈ ایوننگ, السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ لاڈ صاحب نے اور حبیب جان صاحب نے بہت ساری باتیں کی, میں ان کو نہیں چھیڑوں گا. میں یہ پڑھ رہا تھا اوورسیز پاکستان سولیڈریٹی کا کنسٹیٹیوشن اینڈ بائی لا, اس کے آخری پیج پہ جو 4 چیزیں مجھے بہت اچھی لگی. وہ کہتے ہیں جی OPS members to have representation within the legislature process and in particular for overseas representation within 2 houses of parliament. I think this is a very good idea. اور overseas پاکستانیز کو اگر وہاں کے دونوں پارلیمنٹ میں حق دیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا. اگر کشمیر میں ہو سکتا ہے تو پاکستان میں نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا جی we will promote and encourage different roles
women in different roles. I totally and 100% support it. In order to encourage and promote youth, I think there are a lot of youth here, so I totally and 100% agree with it. To enhance and promote equal opportunities for disabled people. And I think Kala Khan Sahab, I totally agree with it. फिर अभी कोई आधा घंटा पहले यहाँ आने से पहले मैं एक मीटिंग में था जो गाजा पे, और जैसे लॉर्ड अहमद साहब प्रिंसिपल पॉलिटिशियन है, वहाँ पे मैं गवर्नर सईदा वारसी को सुन के आया, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की. उन्होंने कहा एक तरफ मेरा ओहदा था, और मैं आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने ओहदा क्यों छोड़ा, क्योंकि ऑन द टेबल शायद आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी देन आउट ऑफ द टेबल. उसने कहा कि मेरा मसला ये हो गया था कि जिस पार्टी में मैं हूँ उस पार्टी का रोज़ मुझे डिस्पैच बॉक्स पे खड़े होकर उसकी पॉलिसी जो गाजा पे थी उसको डिफेंड करना था, और मेरा प्रिंसिपल उससे मुख्तलिफ था. तो मैं रोज़ इस पेन में से गुजरती थी, और मैंने सोचा कि क्या पार्टी लॉयल्टी, कंट्री की लॉयल्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन माय प्रिंसिपल. उसने कहा मैंने प्रिंसिपल के ऊपर उसको फोकियत दी, और आज मैं अपने प्रिंसिपल की वजह से वहाँ पे उस पोजीशन पे नहीं हूँ जिस पे थी. मैं समझता हूँ कि ये ब्रिटेन है जो ये अलाउ करता है, और उसकी पार्टी के उसके लेफ्ट साइड पे उसकी मिनिस्टर बैठी थी ट्रिश मोरिस, जिसके जो सेक्रेटरी था उसने हमें ये कमरा खुलवा के दिया, और वो उससे पहले बोली, और वो सईदा वारसी के साथ गई थी गाजा, वो देख के आई थी, और मैं दोनों की तकरीर से मुतासर हुआ. ये ने एक ऐसे मुल्क में हम रहते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का पूरा हक है, और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है. अभी लाड साहब ने ये कहा कि ये मुल्क है जिसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, और मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने. काउंसलर अफजल साहब बैठे हैं यहाँ पे, फार्मर काउंसलर जो आजकल NEC और लिबरल डेमोक्रेट पे बैठते हैं, काउंसलर लियाकत साहब हैं, और कई मेरे साथी अफजल साहब हैं, हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी से. आपसे रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं. 17 बिलियन की बात हुई, यहाँ पे 7 मिलियन लोग ओवरसीज में रहते हैं, लेकिन प्लीज़ खुदा के लिए जिस मुल्क ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, जिस मुल्क ने आपको ये इज्जत दी है, जिस मुल्क का हम खाते हैं, जिस मुल्क में हमारे बच्चे पल बढ़ रहे हैं, उस मुल्क को प्रायोरिटी दें और उसके लिए ज़्यादा काम करें, उनके पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादा शामिल हों. मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम यहाँ के पॉलिटिकल, सोशल और रीजनल इश्यूज में यहाँ के सिस्टम में शामिल होंगे तो वो हम आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल बन सकेंगे, हमारे बच्चे उसमें आगे बढ़ सकेंगे, और हम बेहतर रोल प्ले कर सकेंगे, बजाय इसके कि हम हर वक्त पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान हमें बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, वहाँ हमारे आबाओ अजदाद हैं. मैं अपनी जान खतरे में डाल के ज़िया-उल हक के खिलाफ लड़ता रहा, और शायद आजकल तो बोटी की कीमत बहुत बढ़ गई है, उस वक्त मेरी सर की कीमत भी थी 2 मिलियन 1981 में. तो बहुत लड़ाई की कि जमहूरियत आए, आ गई है जमहूरियत. और बिल्कुल मैं ये जितनी क्रिटिसिज्म हुआ यहाँ पे उससे एग्री करता हूँ, लेकिन इसी मुल्क के अंदर आज से 100 साल पहले, आज से 60 साल पहले औरतों को वोट का हक नहीं था, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे बैठी है, वोट का हक नहीं था. 1900 तक यहाँ पे जब तक आप जमीन के ओनर न हो, घर के मालिक न हो, वोट नहीं दे सकते. जमहूरियत का एक प्रोसेस है. 100 साल बाद हम यहाँ पहुँचे हैं कि आज हमारे कई यहाँ पे मुसलमान पार्लियामेंटेरियन हैं, हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानी काउंसलर हैं. तो इस प्रोसेस को चलने दें, और उसको हमेशा रिवर्स की तरफ ना चलाया जाए. जो भी वहाँ पे जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार को करना चाहता है, हमने देखा अभी चंद महीने पहले देखा कि 4 महीने तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मफलूज रही, लेकिन उन्होंने किसी पे गोली नहीं चलाई, किसी को कोड़े नहीं मारे. मुझे याद है कि 80s में जब वहाँ ज़िया-उल हक साहब तशरीफ रखते थे, हबीब जान साहब, तो उन्होंने लोगों को कोड़े मारे, उनको जेलों में फेंका, और उनके सामने माइक्रोफोन रखे ताकि जब वो रोएं, चीखें, तो उस वक्त दुनिया सुने और उनकी चीखों पुकार. तो हम जो आज वहाँ पे ये इंजॉय कर रहे हैं फ्रीडम, या पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ की इंजॉय कर रही है फ्रीडम, इसकी एक कीमत अदा की गई है. साफियों ने, जर्नलिस्टों ने जेलें काटी हैं, खालिद हाशमी और 2 और जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कोड़े खाए.
تو آج آپ اس جمہوریت کو پلیز آگے بڑھنے دیں, اس کو آگے نکلنے دیں. یہ ہماری اوورسیز پاکستانی اس کی حمایت کریں, اس کے لیے یہاں پہ ان کو مشورے دیں. ہمارے پاس یہاں ایکسپیرینس ہے, جیسا حبیب جان صاحب نے کہا, ہم اس ایکسپیرینس کو استعمال کر سکتے ہیں, وہ ہم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں اٹھانا چاہتے ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے. آئیے ہم یہاں کے سسٹم میں شامل ہوں, ہم یہاں کے. اور اب دیکھیں یہاں پہ بات ہوئی کہ سیکٹری کو لگا دیا. بھائی ایک سسٹم تو آیا ہے, انہوں نے سوچا تو ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کو ایئرپورٹ پہ تنگ کیا جاتا ہے, ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سینٹرل گورنمنٹ میں ہونا چاہیے اور بالکل اس میں نمائندہ یہاں کے لوگ ہونے چاہیے. بالکل یہ ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, ہم اس پہ محنت کر سکتے ہیں. لیکن ایک اگر اچھا عمل ہوا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کریں. انہوں نے پنجاب حکومت نے, پنجاب کی پارلیمنٹ نے لا پاس کر کے ایک کمیشن بنایا کہ اوورسیز پاکستان. کون کہتا ہے کہ یہ برا بات ہے, یہ بری بات ہے, اچھی بات ہے. اگر اس کی امپلیمنٹیشن غلط ہو رہی ہے تو ہم ان کو مشورہ دے سکتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جرنلسٹ بھائی جو ہے جو لکھتے رہتے ہیں, میں روز پڑھتا ہوں اخباروں میں, ہمارے کئی ساتھی بیٹھے, اب یہاں میں نام لوں گا پھر وہ لمبی لسٹ ہے. لکھنا چاہیے, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے, ہم ان سے جھگڑنا چاہیے, لیکن پلیز اس کو سپورٹ بھی کریں جہاں وہ اچھا کام کرتے ہیں. آئیے ہم یہاں کے سسٹم میں شامل ہوں. آج سے ٹھیک 10-12 دن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے سب سے بڑا اسٹیٹس مین تھا جو ہماری تھرڈ ورلڈ سولیڈرٹی کا ممبر بھی رہا ہے, سپورٹر بھی رہا ہے. اس کی پچھلے سال فوت ہو گئے تھے, ہم اس کی میموری میں ایک میٹنگ کر رہے ہیں. آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں, یہاں سے 3 کمرے دور ولسن روم میں ٹونی بین کا فنکشن ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس دن 10 سے 12 پارلیمنٹیرین شیڈو سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی بیٹھے ہوں گے. آپ ان سے گفتگو کریں, لابی کریں کہ ہم کیسے پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں, آپ ہماری کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. وہاں میں اس کمرے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گیون شکر کے ساتھ تھا. گیون شکر جو ہے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا شیڈو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, وہ جا کے ہمارے لیے کام کر سکتا ہے, ہمیں مدد دے سکتا ہے. ہم نے کمپین کی یہاں پہ کہ دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو 0.7% آف GDP جو ڈیولپ کنٹریز دیں, اور اس کو ہلری بین نے آپ کے ساتھ والے کمرے میں اپروو کیا تھا 2005 میں, اور انہوں نے امپلیمنٹ کیا. آئیے ہم یہاں کے سسٹم میں شامل ہوں, ہم یہاں پہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے, کونسلر بنے, پارلیمنٹیرین بنے, لارڈز بنے, تاکہ ہم پاکستانیوں کے لیے جو آنے والی نسلوں کے لیے رول ماڈل بنے اور پاکستان کو یہ سبق دے سکے کہ جمہوریت ہوتی ہے تو پھر ہر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے. آج آپ کے نیبرنگ, میں اس بات کے بعد ختم کروں گا چونکہ اوورسیز پاکستانی کی بات ہو رہی ہے اور مختصر وقت ہے. آپ کے نیبرنگ کنٹری میں صرف ڈیموکریسی کی وجہ سے ایک چائے پینے والا پرائم منسٹر بن سکتا ہے, ہمارے ملک میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ صاحب, ان کی باتوں سے اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کا اور میرا بھرپور حق ہے. جو بھی ان کے خیالات ہیں انہوں نے بات کی. میں آنے والے جو مقررین ہیں, جو اسپیکرز ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ظاہر بات ہے کم لیں, کم بولیں, تاکہ ہمارے پاس آگے اور بھی اسپیکرز ہیں اور ہم نے ہمارے چیئرمین صاحب ان کو بھی ہم نے سننا ہے. پاکستان میں ابھی یہ کچھ ماہ گزار کے آئے ہیں, ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں کیا کیا ہے. ہمارے درمیان کونسلر سبحان صاحب, ملک سبحان صاحب بیٹھے ہوئے, جو کہ ایکس لارڈ میں بھی رہ چکے ہیں ملٹن کینز کے. آپ سے گزارش ہے, آپ ملٹن کینز سے آئے ہیں, شکریہ آپ کا. آپ نے OPS بھی جوائن کیا حال ہی میں, آپ سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I agree with the previous speakers with reference to issues and concerns in Pakistan, but as a first generation Pakistani, my more concern is the youth of here today. We can carry on working with the concerns and worries we have in Pakistan, but the youth of today are being disillusioned. They are being disconnected from Pakistan. And there is various factors why this is happening. The generational timeline, their fathers are here, their grandparents are here, that's one factor. The environment and the surroundings we live in and how that influences you over time, that's another factor. But what is happening in Pakistan with reference to terrorism, law and order, security, lack of utilities, all these things, and I need to say, and your relatives. And all these factors, they are being filtered down into our children, and they're saying, Papa, hum nahi jana Pakistan, wahan pe bacche maarte hain. So whilst we need to focus on these issues, we need to be working with our children
Otherwise, if they're disconnected, we can carry on doing, but they will not go. I'll leave it on that. Thank you very much. आपने कौंसलर सुभान साहब को सुना, जो कि अब तक की सबसे अच्छी स्पीच इन्होंने की, जो कि मुख्तसर थी, और शॉर्ट स्पीच जो होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे दरमियान इस वक्त हमारे सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के सेक्रेटरी जनरल तशरीफ फरमा है, मोहतरम अज़हर जवेद साहब, जो कि दुनिया टीवी को यूके से हेड भी करते हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि आपको अपने ख्यालात का इज़हार करें और ओवरसीज़ कम्युनिटी के टॉपिक पे जो है वो आप जो भी कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर एक अरसा गुजार दिया है साबित करते हुए। आपने यहाँ पर तमाम जितने भी पॉलिटिशियन, वज़रा, जितने भी लीडर हमारे आते हैं, आप उनको मिलते हैं। यकीनन हमारी आज की आवाज़ जो है वो आपके ज़रिए उन तक भी पहुँचेगी, और आप ओवरसीज़ की बात को जो किस तरह देते हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने ख्यालात को तकरीर का तो हमें फ़न नहीं है और ना ही हमारी ये जिम्मेदारी है कि तकरीर करें, लेकिन क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका मसला तो एक दो गुजारिशात जो कि कड़वी भी होंगी तमाम लोगों के लिए, क्योंकि हमारा काम है आईना दिखाना, तो कुछ दोस्त जो है उसमें नाराज़ ना हो, पेशगी माजरत चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ओवरसीज़ को मसाइल दरपेश हैं उसके ज़िम्मेदार हम खुद लोग हैं। पिछले 10 साल से 11 साल से मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ कि हमारे ही लोग, हमारे ही जो दोस्त हैं, वो जो जब भी ये सियासी लोग आते हैं उनके इर्द गिर्द ऐसे फिरते हैं, ऐसे घूमते हैं, उनकी दावतें करते हैं, एक पिक्चर खिंचवाने के लिए, एक तस्वीर खिंचवाने के लिए मरे जाते हैं। ठीक है, ये हालत जब हम उनको इतना प्रोटोकॉल देते हैं, इतनी सारी चीज़ें देते हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि इंडिविजुअली अपने काम निकलवा दें उनसे, और हमारे बहुत से दोस्त कामयाब भी होते हैं। इसकी एक मिसाल जो गवर्नर हमारे गुज़रे हैं जनाब चॉइस सरवर साहब, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, उनकी खिदमत थी उन सियासतदानों के लिए, उन्हीं खिदमत के सिले में वो गवर्नर बने। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अब वो पीटीआई के प्रेसिडेंट है इसलिए आप नाराज़ ना होइएगा, वो हमारे लिए दोस्त है, हमारे मेरे ख्याल आपसे ज़्यादा पुराने दोस्त होंगे 10-11 साल से, लेकिन उनके दौर में भी वो कहते हैं कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनके दौर में भी हमारे ये मसाइल रहे। अब तमाम लोगों से ये गुजारिश है इन शॉर्ट कि मेरे तमाम पार्टीज़ के दोस्त बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल मलिक रियाज साहब भी हैं, ये भी नाराज़ ना हो, आतिफ साहब हैं, साहबजादा जहांगीर साहब हैं, बाकी ATML के भी दोस्त हैं। अगर आप एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे ख़त्म कर दें कि पार्टी जो वाबस्तगी है ओवरसीज़ के इशू पे, आपकी सियासत मोहतरम है, आपके लीडर मोहतरम है, लेकिन जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक जमात बना ले कि आप सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, अगर ना आपका ताल्लुक PTI से है, ना आपका मुस्लिम लीग से है, ना तरीके इंसाफ है, आप अपने लीडर्स को जब वो यहाँ पे उतरते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे इमरान खान साहब उतर रहे हैं, नवाज शरीफ उतर रहा है, शहबाज शरीफ उतर रहा है, कोई भी उतर रहा है, उससे हल्फ लें, उससे पूछें कि तुमने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल के लिए क्या किया है, या अगले 6 महीने में आप क्या करने जा रहे हो, उनसे ओथ लें, उनसे टाइम ले लें 1 साल का, और उसके बाद अगर वो उस चीज़ पे नहीं आते तो उसका गिराव करें, उसका बायकॉट करें। जिस जगह वो बैठता है उससे ये क्वेश्चन ही सबसे पहले ये हो, उसका इस सोसाइटी में आना, इस लंदन में आना, मैनचेस्टर में आना नामुमकिन बना दें कि जब तक वो अपने वादे पूरे नहीं करता। आपकी एक्सेस रहती है, साहबजादा जहांगीर साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ है, मलिक रियाज साहब, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के साथ है, बाकी दोस्त से दोस्त हैं। अगर सिर्फ आप ये चीज़ कर लें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर आपके मसाइल भी हल होंगे, ना कोई आपको एयरपोर्ट पर छेड़ेगा, ना आपको कोई कस्टम्स का प्रॉब्लम होगा, और यही सियासतदान होंगे जो आपको वोट का हक भी देंगे। अभी मुझे निहायत अफसोस से कहना पड़ता है, पीछे 1 महीना पहले हमारी जो कायमा कमेटी है कौमी असेंबली की, उन्होंने उस बिल को मुस्तरद किया जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का राइट देने के लिए कहा गया। इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की है, वो कर रहे हैं, दूसरे पार्टीज़ के लोगों ने भी किया है, हमारे दरमियान आतिफ भी मौजूद है जो अपनी नेशनलिटी छोड़ के उधर गए, लेकिन मसला फिर वही है, आप तमाम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा, यूनाइट हो के बगैर पार्टी की कोई वाबस्तगी के इन मसाइल के लिए लड़ें, आज बल्कि अहद करके उठें कि जो आप लोग हैं अपनी अपनी पार्टी के लोगों को जिन तक एक्सेस होती है, पाकिस्तान में लोगों के पास नहीं होती लेकिन आप लोगों के पास होती है, उनसे वादा लें, 6 महीने का लें, साल का लें, 2 साल का लें, मेरा ख्याल है कि इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।
میں اتفاق کرتا ہوں حضرت جوید صاحب سے کہ ہمیں جتنے بھی یہاں پر ہمارے لیڈرز آتے ہیں جتنے بھی ان کے ساتھ تصویر ضرور ہم بنائیں مگر ساتھ ان کو یہ ضرور بتائیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت اس وقت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہماری جو ہے یقیناً مدد کریں. میں اس پہ یقیناً اس پہ میں حضرت جوید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس پہ انہوں نے ہمیں توجہ دلائی ہے. میرے درمیان اس وقت مانچسٹر سے تشریف لائی ہیں ارم کشمیری صاحبہ. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہ مانچسٹر میں کشمیری کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ایکٹیو ہیں اور چیئرمین صاحب کی دعوت پہ آج تشریف لائی ہے. ارم کشمیری صاحبہ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات I agree with the issues with these two brothers there, that the youth should be pushed more. Our people should be organized in England to raise their voice towards Pakistan, which we have been disturbed for a very long time, which the issues are not being raised. They are backlashing us all the time, backlashing. Our kids don't want to go to Pakistan. They hear really dreadful stories, terrorism, these visa problems, airport problems. And I really do think the youth should be pushed more than anybody else. And that's our duty to do in UK, to help OPS, to raise our voice and raise it where we can and how we can. And that's it really. And thank you for بہت بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ او پی ایس کا جو ہے وہ ساتھ دے. ملک جاوید صاحب نے ایک بیڑا اٹھایا ہے, ہم لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ہمیں اوورسیز پاکستان سولیڈرٹی کے پلیٹ فارم سے جو مسائل ہیں, کمیونٹی کے مسائل ہیں, ان کو جو ہے وہ حل کروانا ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے پاس اوورسیز پاکستان سولیڈرٹی کے ممبرشپ فارم موجود ہیں. آپ سب لوگ جو ہے وہ جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے, پابندی نہیں ہے مگر آپ ممبرشپ جو ہے وہ حاصل کریں. ممبرس کو جو ہے وہ کیا فوائد ہوں گے وہ آگے جا کے ہمارے چیئرمین صاحب, پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ بتائیں گے کہ ہم کیا فائدے جو ہے وہ دے سکتے ہیں, ممبرس کو کیا فائدے ملیں گے. تو سب سے گزارش یہ ہوگی کہ ممبرشپ فارم یہاں پہ موجود ہیں وہ ضرور ممبرس جو ہے وہ حاصل کریں. ہمارے درمیان برمنگھم سے کونسلر اخلاق صاحب جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. کونسلر اخلاق صاحب, مجھے پتا ہے کہ آپ کو اسپیچ کا جو ہے پہلے نہیں کہا گیا مگر میری یہ ضرور گزارش ہوگی کیونکہ آپ کی کمیونٹی کافی برمنگھم میں رہ کے جو ہے خدمت کر رہے ہیں, اتنی دور سے آپ آئے ہیں یہاں پر ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمیونٹی کے کچھ مسائل جو ہیں ان پر جو ہے وہ توجہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسٹر پریزیڈنٹ عطا صاحب, السلام علیکم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میں ابھی 2-3 دن ہو گئے ہیں کہ پاکستان کا دورہ کر کے آیا ہوں. وہاں لاہور میں گیا ہوں, اسلام آباد میں گیا ہوں, کوٹلی میں گیا ہوں, میرپور میں گیا ہوں. We have donated, we have helped schools, hospitals, we paid visits, we set up links with schools from Pakistan, with schools in Birmingham on exchange programs. One of the biggest hospitals in Birmingham, Queen Elizabeth Hospital, we are sending some delegation from there to visit 1 or 2 hospitals and see what help they can give. The idea of saying all this is we as British overseas Pakistanis are involved in the infrastructure, the education system, the development of Pakistan. We have been working for the last 3-4 generations. Unfortunately, our younger generation do not want to go to Pakistan. And I'll tell you for why. Once they've grown up, I've got grown-up children, when it's holiday time, we do not encourage our children to go to Pakistan. If you've got a family of 3 or 4 children, you pay the visa fees, you pay for the cards, and PIA will charge you double during school holidays. So we're actually discouraging our children, our community, to break links with Pakistan and Kashmir. One thing I would say is, a couple of months ago, just before my visit, we had a Solidarity Kashmir Day. Unfortunately, and I'm sure one of the colleagues from the media has already mentioned, that when we get officials from Pakistan, leaders from Pakistan, just for the sake of photographs, we encourage them, we give them so much respect but demand nothing in return. And I think the key is in the solidarity. Doesn't matter what party you belong to, whether you're in UK,
or in Pakistan, we as Overseas Pakistani Solidarity Group, we must stick together for main causes. And main causes are the issues that we face day in, day out. People have mentioned not having the right to vote, not having the right to stand in elections. But as a solidarity group, we must work from one platform and one platform only. And the only platform I can see at the moment is Overseas Pakistani Solidarity Group. Let's all get together and work. It doesn't matter what party we belong to, whether in UK or Pakistan. Let's work as Overseas Pakistanis for the betterment of our community. Otherwise, we will all lose out. Thank you very much. डॉक्टर फरक हुसैन साहब यहाँ पर पाकिस्तान प्रोफेशनल फोरम के चेयरमैन हैं, बैठे हुए हैं। आपसे सर गुजारिश है कि आप भी कम्युनिटी के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, आप ओवरसीज कम्युनिटी के आज के टॉपिक पे जो है अपने ख्यालात करना चाहते हैं। I'm sorry, I'm going to differ with all of you there. And why am I differing with you all? Because I've not heard one speaker talk about the problems that Pakistanis are facing here and now. All I've heard is guy dangar and getting photographs with the politicians and, I think instead of being critical, let us be constructive. And I'm really proud to see the constitution and the letter which Mr. Kala Khan, the president, has written to the president of Pakistan. And I wish you all the best with this Overseas Pakistanis solidarity. I think it's a very important forum. And the best thing about it is that this is the most prestigious building in which you could have held such a meeting. And while I look towards my behind, I see all the nice young ladies and I see mature gentlemen. And why am I saying this? That although we need both of them, the youth have got the acuity of vision. They can see more clearly what we, the mature people, don't see. And the mature people, the elderly, I'm not pointing towards you, so don't get excited. You've got a new image with losing your ponytail. What I'm saying is that the mature people, they've got the depth of vision. So the young have got the acuity of vision, the mature people have got the depth of vision, and together, joining hands, we should look at the problems that the Pakistanis are facing here and now. So we should find not only being critical, but also being constructive, being useful, and putting forward some useful suggestions. I will just stand by 3 suggestions. Number 1 is, no matter what we do, we may be lords, we may be councillors, we may be anybody here, but the moment I step out of the front door of this portcullis house, what I'm likely to be called a Paki. You may be a councillor, you may be a lord. So what I'm trying to say is, we have got to devise some means, we have got to devise some methods, we have got to devise some constructive mechanism. How can we raise our profile in UK? So that's the motto number 1, that's the agenda number 1. Because so far, all we have had is badnami, badnami, badnami. Every day you put on the radio, every morning you switch on the TV, what do you see? Drugs. What do you see? Bombs. What do you see? Tubes with the people in their things, blowing people up. What do you see? The scandals affecting the Pakistani youth in Rotherham, in Oxford, in Glasgow. How can we get rid of this stigma? I wish I had more time. I wish I could put forward more positive suggestions. My suggestion to you would be to look at ourselves, to raise our profile by our own actions, to raise our profile by going into public institutions and speaking about them using each and everything, the arts, the media. Every day, every night before I go to sleep, I don't look at the TV because it's not very entertaining. I look at the Facebook and I see people saying, I've been to Pizza Hut, I'm at the airport, I have been to, such and such place. I think it would be far. Please do it, by all means. I would love you to do it. But along with it, at least one person goes home today and puts forward a suggestion. How can we raise our profile of Pakistanis in UK? How can we lessen the stigma? How can we build our strengths?
How can we lessen our weaknesses? That would be the aim and the object of all of us and of this meeting today. I congratulate you on the first step. I wish you all the success. You're on a ladder. I'm sure, inshallah, we will all climb together. And reach the summit. All our wishes, all the success to all the participants present here. Thank you very much. I'm sorry I differed from the subject a little bit, but I hope I have said my. डॉक्टर फारूक हुसैन साहब को आपने सुना, मैं तमाम स्पीकर जो है उनसे कहूँगा, हमारे पास अब जो है वो शॉर्ट है, प्रोग्राम को खत्म भी करना है, लोगों ने घरों में भी जाना है और उन्होंने खाना भी खाना है जाके, जाहिर बात उनको भूख लगी हुई है, मगर लंदन से जो बाहर से आए हुए हैं लोग जो मेहमान हैं उनको यकीनन हम खाने की ऑफर भी करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि जो लंदन से बाहर आए हैं हमें ज्वाइन करें खाने पे। आगा तनवीर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रेटर लंदन के सदर हैं, इनसे गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। और में बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को मैं सलाम पेश करता हूँ। अभी तक काफ़ी बातें हो चुकी हैं, मेरा ख्याल है उनको दोहराना अब ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं कौंसल साहब की बात को लेके चलूँगा कि जो हमारा मेन एजेंडा यहाँ पे वो अलमिया फ़िक्र ये है कि हमें अपनी नई जनरेशन या यूथ को पाकिस्तान के साथ कैसे मोहब्बत के साथ आगे लेके चलना है, जो उनमें ऐसी क्या चीज़ डालनी है कि वो ये महसूस करें कि हम अपने मुल्क में जाते हुए महफूज हाथों में हैं। तो आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो मतलब कि वादे भी करते हैं, बैठते हैं, कुछ मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन हमारे जो अमली इक़दाम होते हैं वो नहीं होते। लेकिन मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद भी पेश करूँगा कि आज यहाँ पे हमारी पाकिस्तान की जितनी भी दियार गैर में बैठी हुई 20 के लोग बैठे हुए हैं, ये सब फूलों की तरह हैं जो आपने गुलदस्ते की तरह यहाँ पे जमा किए हैं। और मेरा ख्याल है कि इस पे जोन साहब बहुत मुस्तद असबाब सामने आएंगे। दूसरी मैं पाकिस्तान हाई कमीशन के बारे में यही कहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे मेन मसाइल हैं वो क्या हैं। मेन मसाइल में यह था कि आज तक चाहे वो हमारी गवर्नमेंट रही है या कोई भी गवर्नमेंट रही है, उसमें से जो भी ओवरसीज मिनिस्टर आया है, शायद आपके भी ओवरसीज मिनिस्टर का आपको नाम नहीं पता होगा कि वो कौन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हमारी गवर्नमेंट में भी जो थे वो भी कभी आके उन्होंने यहाँ पे किसी से रब्ता नहीं किया। तो अब भी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि खुदा के लिए अगर आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे रहे हैं उनको और उनको ओवरसीज का मिनिस्टर बनाया, तो उनको क्या यहाँ पे आके वो बैठे हैं, इन लोगों के बीच में इनके मसाइल को सुने। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो आजकल चला हुआ है वो आपके नादरा कार्ड और पासपोर्ट का है। आज आप 2-3 महीने की डेटें देते हैं वहाँ पे पासपोर्ट के लिए और नादरा कार्ड के लिए। आप मुझे बताएं कि जिन बच्चों ने आप छुट्टियों में ट्रैवल, आप एक तरफ तो हम चीज को विचार करते हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करो, पाकिस्तान से मोहब्बत कैसे करेंगे, आप बच्चे नहीं अपने वहाँ पे लेके जा सकते। किसी तरह आपके कार्ड बन भी जाते हैं तो आगे PIA के किराए इतने हैं कि जिसके 3 बच्चे हो गए वो कैसे बच्चे लेके जाएगा। तो ये एक है। दूसरा मेरा सजेशन ये भी है कि यहाँ पे हाई कमीशन में जो अमला ठीक है फॉरेन ऑफिस से आया हुआ है वो एक अलग है, लेकिन यहाँ का लोकल स्टाफ भी भर्ती किया जाए, यहाँ के बच्चों को किया जाए ताकि वो आपकी बात समझ सके और आप उनको अपनी बात समझा सके। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी अजहर भाई ने कहा कि पाकिस्तान से हमारे लीडर आते हैं, हम उनकी खिदमत, बेशक इसकी भी मैं बिल्कुल तारीफ करूँगा, हम उनके बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो वादे करके चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जब आप जाएं तो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि वो मिलने से भी आपको कासिर होंगे, बस आपको यह जरूर कहेंगे अगर आपकी शक्ल देख रहे हैं यार भाई रास्ते ही रहना, ठीक है। मतलब कि मैं आपका खुल कर बात करूँ तो मैं इस प्लेटफॉर्म से यही कहूँगा, हमारा चाहे किसी भी सियासी जमात से तल्लुक हो, इस बरतानिया में हमारा एक ही तल्लुक है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें मिलजुल के काम करना है। यहाँ पे हमारी कोई सियासी जमात नहीं है। जहाँ पाकिस्तान का मसला होगा हम सब हर प्लेटफॉर्म से आगे खड़े होंगे और पाकिस्तान के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तमाम मुकर्ररीन से गुजारिश है कि अपनी स्पीचेस जो है वो थोड़ा शॉर्ट करें। मेरी ख्वाहिश यही होगी कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज की यहाँ पे नुमाइंदगी हो रही है सब लोग जो है अपने अपने ख्याल का इज़हार करें। मोहम्मद अली साहब जो कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने ख्याल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मलिक साहब, ताला खान साहब and Ata साहब। I'm a quite old member of your OPS. मलिक साहब ने मुझे
دعوت دی OPS جوائن کرنے کی آلموسٹ 1.5 year ago. تو اسی وقت میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور میں اور سمینہ میری مسز جو ہیں اور APML والوں نے اس کی بھرپور ساتھ بھی دیا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 17 بلین میرے بھائیوں نے سب نے کہا کہ 17 بلین $17 ہم لوگ پاکستان میں ریمیٹنس ڈائریکٹ ریمیٹنس جمع کرواتے ہیں. میرا خیال ہے ہم اس سے کافی زیادہ جمع کرواتے ہیں. اب جب ہم پاکستان جاتے ہیں ہر بندہ کوئی بھی فیملی جب جاتی ہے تو تقریباً 5-7 ہزار پاؤنڈ ہمارا وہاں پہ بھی خرچ ہوتا ہے. اگر ہم اس پیسے کو بھی کاؤنٹ کریں تو ہم لوگ آلموسٹ 35 بلین $US تک اسپینڈ کرتے ہیں پاکستان میں سالانہ اوورسیز پاکستانی. اور ہم لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, یوز کیا جا رہا ہے. ہمیں پاکستانی ہونے کا ایز اے پاکستانی ہونے کا ہمارا بیسک حق ہے کہ ہم اپنا ووٹ دے سکیں وہاں پہ, ہم الیکشن میں حصہ لے سکیں. یہ ہمیں پاکستانی نہیں رکھ رہے, یہ ہمیں پاکستانی نہیں سمجھ رہے. اور let me tell you all my political parties جتنے بھی میرے کولیگز ہیں چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, مجھے تو آرڈر آ گیا میرے لیڈر کی طرف سے, مشرف صاحب نے مجھے کہا کہ go beyond personality politics, do what is best for the people of Pakistan, do what is better for the people of Pakistan, do what is best for Pakistan, do whatever you can do within your means. تو الحمدللہ مجھے کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. میں اگر کوئی باؤنڈری ہوتی بھی تو میں چھوڑ دیتا پاکستان کے لیے. ہم سب کو سب سے پہلے پاکستان کو سامنے رکھنا ہے. اور میں یہ جمہوریت کا کچھ تھوڑا سا ابھی لیسن چل رہا تھا تو میں اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ میرے ایک بھائی نے یہاں پہ کہا, میں ان کا اوپینین ہے میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میرا اوپینین میں اپنا بتانا چاہوں گا کہ وہ کیا ہے. کہا گیا کہ 4 مہینے جمہوریت کو مفلوج رکھا گیا. میں ان بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ بھی جمہوریت کا ایک حصہ تھا. آپ اگر پاکستان میں فرینڈلی اپوزیشن چل سکتی ہے تو پاکستان کی عوام ریئل اپوزیشن کیوں نہیں دے سکتی؟ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہو یا پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہو, کیوں نہیں دے سکتی؟ وہ دینا چاہیے. پاکستان سب سے پہلے ہے. اور اگر عمران خان, میں پی ٹی آئی سے نہیں ہوں, میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا پیٹ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کیا عمران خان نے جو کہا وہ جائز نہیں کہا؟ ہاں بالکل سب کچھ جائز کہا اس آدمی نے. جو بھی کہا 100% ٹرو کہا اس نے. جو قائدری صاحب نے کہا کیا انہوں نے 100% ٹرو نہیں کہا؟ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ ایک لنگڑی لولی جو ڈیموکریسی ہے پاکستان میں, جو صرف کچھ خاندانوں نے قبضہ کیا ہوا اس کے اوپر. ہمیں پاکستان کو بھی آزاد کرانا ہے جو اوورسیز پاکستانی. آپ کو میں ایک چیز یاد کرواؤں گا, پاکستان بننے سے پہلے ہمارے لیڈر جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب یہاں UK میں اپنی زندگی گزار رہے تھے, اور وہ یہاں سے واپس جا کے اگر پاکستان بنا سکتے ہیں تو آپ بھی یہاں سے واپس جا کے پاکستان کو سیل کر سکتے ہیں جس کی اس وقت ضرورت ہے. شکریہ. لیاقت علی صاحب جو کہ ایکس میئر ہیں والتھم فورسٹ کے, MB ہیں, ممبر برٹش امپائر, آپ سے سر گزارش ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. کونسلر لیاقت علی صاحب کسی طرح پہ بتا رہے ہیں ان کے لیے مضبوط بات کریں. Many distinguished guests, ladies and gentlemen, assalamu alaikum to all of you. Certainly, I really want to thank you for the invitation here at the Overseas Pakistani Solidarity here, this organization, and certainly looking at your aims and your constitution and bylaws and working within that and listening to some of these important eminent speakers and saying about Pakistan. Pakistan ہمارا وطن ہے, پاکستان ہمارا دل ہے, پاکستان کے لیے ہمیں جو کچھ بھی ہو سکے کرنا چاہیے پاکستان. It's very important for us on that basis. But at the same time,
these are the issues, and we need to tackle those issues that are here, especially in your mission statement, especially some of the statements that you made about ending poverty, about working for the youth. Youth is very, very important and all. Empowering some of the women, making sure that you train people up and all at the same time. But at the same time, we've got a responsibility and all. As Pakistanis, we should be part of being role models and all. And we have to bring some sort of a soft image for Pakistan and all. Because if we're saying Pakistan hamara watan hai, Pakistan hamara dil hai, then we're talking about all the negativity about Pakistan all the time. We have to up that and all. But I think your organization certainly bringing in more people, getting them involved, this is how we can really tackle some of the corrupt politicians that are running the country, irrespective of whichever party they are. It's very important that we root out some of those, and that's why it's very important that we train people up. That's why it's very important to take part in political decision making wherever you are. Certainly in United Kingdom, and we certainly need to bring in more younger people. We need to bring in more role models to make sure that we are doing the best for Pakistan. I'm really proud to be a British Pakistani, and I want to do whatever I can, wherever I am. We will certainly support all the aims for Pakistan, and certainly anything where I can do with the Overseas Pakistani Solidarity platform, and we should be taking that forward. But at the same time, listening, we have got a lot of negativity. There are those things, the land mafia. There are issues when you land at Pakistan airport, whichever airport, whether it's Islamabad, whether Karachi or Lahore, and then you get looted on the way. You know, somebody loots you on the way. There are issues of being, kidnapped. One of my friends just recently went up there. Is just because he's a big businessman here, went up there, his children, one of his child got kidnapped. They were asking for, 50 lakh rupees, they were asking for that. And these sort of issues are there, but we have to tackle it together. United, we can certainly tackle these issues, and we have to tackle this. But the way to tackle it, it's really important that you get one of the committee, you get serious people talking about it, serious people taking this decision, and we should be asking those people that are accountable, they should be accountable to us and all at the same time. And where your committee can certainly, and your certainly Overseas Pakistani Solidarity can help. Let's not just make it as a talking shop, let's do something and we can achieve it together. लियाकत अली साहब, कोई शक नहीं, अभी हम बातें और तकरीरें और तस्वीर और खाने और दावतों का वक्त जो है वो मेरे ख्याल से आपको ख़त्म होना चाहिए. अब हमें कुछ एक्शन भी करना चाहिए और इकट्ठे होकर हमें OPS ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडारिटी के प्लेटफॉर्म से हमें मिलकर जो है वो काम करना है. बराए मेहरबानी जाने से पहले मेंबरशिप फॉर्म जो है वो फिल करें और मेंबरशिप हासिल करें. बाकी अभी सब ने जितने भी स्पीकर्स आए हैं सब ने यूथ की बात की है और हर एक ने यही कहा है कि यूथ को जो है वो आगे लाना है. हमारे ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडारिटी यूथ विंग भी मौजूद है जिसकी प्रेसिडेंट है साहिरा खान साहिबा. मैं साहिरा खान से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें. और साहिरा खान जो है वो भी पूरा वीक नॉर्थ के ट्रिप पे थी. उन्होंने डिफरेंट कॉन्सुलेट जो है पाकिस्तान हाई कमीशन के उन्होंने उनको विजिट किया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में गई, उन्होंने OPS के जितना भी मैसेज है यूथ के लिए वो दिया. मैं साहिरा आपसे कहूँगा कि इस हवाले से भी मुख्तसरन जो है वो आप बताइए ज़रा. यही कहूँगी कि when you guys see us as your future, so I must say कि it's still secure. जब हम अपना फ्यूचर देखते हैं, there is no future. Secure तो बहुत बड़ी बात है. So we need all of you to help us, not to secure, just to build our future. क्योंकि अभी हम connect हैं with Pakistan, still is going. But हमारी आने वाली generation, there is no chance कि they are connected with Pakistan. So we need help from all of you कि हमारी मदद करें, हम अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकें.
ना सिर्फ बिल्ड कर सकें बल्कि सिक्योर भी कर सकें। हम तो अपना टाइम दे ही रहे हैं, बट वी नीड आप लोग की गाइडेंस, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम एक ब्रिज बना सकें बिटवीन पाकिस्तान एंड यूके फॉर द यूथ, ताकि वो यूथ इंटरेस्ट लें पाकिस्तान में, इंटरेस्ट लें पाकिस्तान के मसलों में, वो समझ सकें कि हम किससे गुजरे हैं, वो ये जान सकें कि पाकिस्तान क्या है। तो उसके लिए हमें आई थिंक ओवरसीज़ पाकिस्तान सॉलिडारिटी के प्लेटफॉर्म से बेहतर कोई और प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आया और ना ही आ सकता है। सो प्लीज़ सपोर्ट अस एज मच एज यू कैन एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। देखिए, अब हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप उनको जो है ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह पर जो है वो देखते रहते हैं। वैसे तो जितने भी हमारी कम्युनिटी के नाम, उनका नाम सिर्फ साहबजादा नहीं, वो हमारी कम्युनिटी के भी साहबजादे हैं। साहबजादा जहांगीर साहब से मेरी मुराद है, आपसे गुजारिश है कि आप उनके ख्यालात का पैनल जो है ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडरिटी एंड लेडीज जेंटलमैन, मैं आपसे बड़ा ब्रीफली बात करूंगा बिकॉज सारी बातें तो वी नो जो प्रॉब्लम्स इस वक्त हो रहे हैं और सारे हाईलाइट किए गए। निशारी साहब ने बड़े अच्छे प्रॉब्लम बताए जो हमें बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं मगर पाकिस्तानी ओरिजिन है, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ। मैं इस मुल्क में रहता हूँ, इस मुल्क के अंदर मुझे सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं और इधर ही मेरे बच्चे रहते हैं, उनको भी वो सारी फैसिलिटीज हैं, दुनिया भर की चीज़ें। मेरा पहला मुल्क जो है वो है इंग्लैंड। उसके बाद फिर मैं अपना बताता हूँ आया कहाँ। तो भाई मैं आया पाकिस्तान से था मगर वो मैं 35 साल पहले आया था। अगर मैं उसी का 24 घंटे रोता रहूँगा तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। आपको यहाँ पे अपने आप को सही करना है। और अब मैं आपको थोड़ी सी एक दो बातें करता हूँ। अब देखिए, नॉट लॉन्ग अगो यहाँ पे 140 से ऊपर बच्चे को स्लॉटर किए गए पूरी तरीके से, तपाई से, मशीन गनों से उनको कत्लेआम किया गया। सारे चैनल टीवी दिखाए, सारे यूरोपियन चैनल से दिखाए, अमेरिकन चैनल, पाकिस्तान चैनल, हर चैनल दिखा रहा है कि क्या कत्लेआम हुआ है। क्या हुआ? हाइड पार्क बंद हुआ, वहां पे 10,000 लोग निकल कर आए, कोई 5,000 आए पार्लियामेंट के बाहर, कोई 1,000 पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर आया, कोई नहीं आया। मगर ये आता कैसे? ये आता है अंडर द बैनर कॉल्ड सिविल सोसाइटी। वो सिविल सोसाइटी हमारी यहाँ भी लैग कर रही है और वो सिविल सोसाइटी पाकिस्तान में भी लैग कर रही है। वो दोनों जगह पे नहीं। ये उस वक्त होता है जिस टाइम सिविल सोसाइटी होती है। एंड एज अगेंस्ट दैट 17 लोग फ्रांस के अंदर मारे जाते हैं। पूरे लोग, ओवर 1.5 मिलियन लोग, कोई ट्रेनों में आए, कोई टनल के थ्रू आए, कोई फेरीज के थ्रू आए, सारे यूरोप से आके वहां पे जमा हुए। एन एंटायर यूरोपियन लीडरशिप हैंड टू हैंड, हाथ में पकड़ के वॉक कर रही है। 17 लोग आप लोगों को देख के अफसोस नहीं हुआ? मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। मैंने तो अपने काफी दोस्तों को फोन करा कि याद रखिए, देखो शर्म की इस वक्त बात है। अब इस वक्त आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, OPS। अल्लाह करे ये ऊपर आ जाए, इसी को शेडो के अंदर हम ऊपर बढ़ सकते हैं। जो आप ऐसा प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हैं कि वो मिनिस्टर आता है ओवरसीज का आता है, मुझे तो मालूम है कि मिनिस्टर ओवरसीज मिनिस्ट्री भी है हमारे पाकिस्तान में नहीं है, और अगर कोई मिनिस्टर भी है तो है वो कौन? उनको सबको छोड़े और ये सब बातें छोड़े। वहां से लीडर आता है, उसके फोटो खींचते हैं, वो यहाँ होता है वहां होता है, ये सब बातें ये सब चलती रहेंगी, जमानों से चल रही है। आपका कोई लीडर आएगा वहां का है, इसी कमरे में बुला लीजिए, इमरान खान को वहां खड़ा कर दीजिए, जरदारी को उधर खड़ा करिए, नवाज को उधर खड़ा करिए, सब कोनों में लोग जा जाके खड़े हो जाएंगे और फोटो खिंचवाने लगेंगे। ये तो चलता रहेगा कल्चर। इंपॉर्टेंट इज कि हम यहाँ पर एक बैनर के नीचे आए, सिविल सोसाइटी, उसके बाद फिर हम चल के कॉल आउट दें कि हमारे पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर, फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे को आ रहे हैं, हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और हम वहां पे अपने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर वो इतना बड़ा होना चाहिए हमारा, 1,000, 2,000, 3,000 आदमियों का सिविल सोसाइटी का, कि एम्बेसडर उतर के नीचे आए, हमारे साथ बैठे और हमसे पूरी बातचीत वगैरह हमारे पूरे
प्रॉब्लम्स जितने भी हैं जो हाई लाइट करेंगे वो सुने और लेकर फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान भेजिए और उसको हम डेडलाइन दें कि ये हमें रिप्लाई आनी चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 2 weeks और 3 weeks, बिकॉज के बाद हम दोबारा यहाँ पे आएंगे तो फिर हमारी कोई आवाज़ सुनेगा। आपस में अगर हम लोग करते रहेंगे कि जी वो PPP इंटर लंदन है और ये नवाज शरीफ नॉर्थ वजीरिस्तान से और वो उधर के हैं, इससे कुछ भी नहीं बनेगा। हमने काम करना, ओवरसीज तो हर जगह बेचारा करेगा। जैसे भी वो लॉर्ड साहब कहते हैं आयरलैंड का जो है वो आयरिश अमेरिकन ने वहाँ पे किया, उसका जो था चाइना बिल्ड बाय द ओवरसीज चाइनीज, एंड सो इज पाकिस्तान में अभी आप जो बता रहे थे, शायद आप बता रहे थे कि वो कितना तो 17 बिलियन जाता है, उसके बाद जो हम पैसे लेके जाते हैं, जो हम पैसे खर्च करते हैं, दैट अमाउंट्स टू अबाउट 35 बिलियन। हमें क्या मिलता है? मैंने वहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करी थी और ये मैंने बात 2-3 मिनिस्टरों से वहाँ पे बैठ के करी थी कि आप यहाँ पे कराची एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, 3 मेजर सिटीज हैं, व्हाई डोंट यू हैव ओवरसीज सेल? यहाँ पे एक सेल होनी चाहिए। जितने लोग यहाँ पे ओवरसीज के आ रहे हैं फॉरेन पासपोर्ट वाले हमारे, वो सब उसके अंदर जाएं। वहाँ पे प्रोटोकॉल ऑफिसर होना चाहिए जो हमें अटेंड करे। क्या वो उसकी तुम तनख्वाह नहीं दे सकते? कितनी तरह की तनख्वाह? 15,000 होगी, 20,000 होगी, पूरे एस्टेब्लिशमेंट बनाने की एक सेल की 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह बनेगी, which is 400 pounds। हम बातें कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो यहाँ से जाता है पाकिस्तान। वहाँ पे अभी मैं गया था लास्ट मंथ, तो 2-3 फ्लाइटें डाइवर्ट हो गई कराची, तो हम सब कराची के टर्मिनल के अंदर खड़े, टर्मिनल सारे खड़े हुए, बहुत डिसिप्लिन से सब खड़े हुए। 2-3 साहब अपने उन्होंने ब्रीफकेस उठाए, सामने से FIA वाले भागे हुए आए और उनको ले जाने, सर इधर आइए, इधर तशरीफ लाइए, चले लगे। तो मैंने पीछे से पकड़ा, मैं बोला सर ये तो बताइए क्या सर बनाए? वही कुछ नहीं, ये तो हमारा अरेंजमेंट है। मैं आप मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं कोई जानवर का बच्चा आया हूँ यहाँ पे, मैं भी अरेंजमेंट कर सकता था। अब आप ऐसा करें, मेरे पीछे आके खड़े हो गए और FIA वालों को मैंने बोला नहीं यहाँ से फॉल जाओ, वो तो बेचारे वहाँ से चले गए एकदम। अब ये पीछे खड़े हो गए, 1 घंटा निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 घंटे निकले कराची एयरपोर्ट के ऊपर, वो मूव ही नहीं कर रहा आगे। आई वेंट इन द फ्रंट, मैंने है क्या चक्कर, तो पता लगा वहाँ पे एक FIA का आदमी बैठा हुआ है और वो टक्के लगा रहा बैठा हुआ। खैर आजकल उस जमाने के अंदर तो खान साहब ने अभी कंटेनर ना बंद किया था, गुस्सा वगैरह बहुत हाई हो गया, टेम्पर भी हाई हो गया, थके हुए थे, तो उसका वो जो फोटो का लगा होता है वो मैंने निकाल के वो तोड़ के तो जमीन पर फेंक दिया। मैं इसको भी सारे को फेंक दूँ, बिकॉज कुछ किस लिए चला रहा हूँ, अब तो कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। और वो गो नवाज गो और नारी और ये वो लगा के, वुड यू नॉट बिलीव इट, हम सब लोग विदाउट इमिग्रेशन मान, ऑल ऑफ अस लेफ्ट विदाउट इमिग्रेशन। ये बड़ी भारी अचीवमेंट थी, ये डिफाइंस था, ये एंकर था, जो एंकर चोक किया। और कोई लीड तो करे उनको, उसी की डेस्क के ऊपर खड़े होकर, और आदत हमें पड़ गई थी कंटेनर की, उसी की डेस्क पे खड़े होकर मैंने उन लोगों को एड्रेस किया। मैं बोला यार तुम लोग सऊदी अरेबिया से आए हो, मेरे साथ 500 लोग लंदन से आए हुए, हम मेरे बच्चियों जैसे यहाँ पे खड़े हुए 4-5 घंटे थे और कोई आवाज भी नहीं उठा रहे थे। तो लोगों में जज्बा आया, जब जज्बा आया तो बाहर निकले, तो साहब OPS को ज्वाइन करिए रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी दैट यू बिलोंग टू, और इसी को सिविल सोसाइटी बनाइए और ये फोर्सफुली हमारे प्रॉब्लम्स को आगे हाईलाइट करें। और प्रेसिडेंट साहब जो आइंदा यहाँ पे बैठे होंगे उनसे फोर्सफुली आप फिर पूछिए, ये जो हमने बनाई थी, जो मेंबर बने थे, अब आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या वो मिनिस्टर तो नहीं बन गया दोबारा? आप भी जैसे पाकिस्तान से आते हैं कि अब आपका भी नहीं पता होता, वी शुड बी अकाउंटेबल, और इंशाल्लाह फिर हमारा ये चलेगा। थैंक यू वेरी मच। 2 या 4 स्पीकर जो रह गए हैं, मुझे पता है वक्त तो हमारा खत्म हो जाता है। सुमेरा फारूक साहिबा जो कि बर्मिंघम से तशरीफ लाई हैं, ये वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं। खवातीन जितनी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, मेरी सब लेडीज से रिक्वेस्ट है कि वो OPS ज्वाइन करें। वुमेन विंग की प्रेसिडेंट सुमेरा फारूक से मैं चाहूँगा कि आपने क्या लगता है? आप सब लोगों का आज OPS की इस मीटिंग में आने का बहुत शुक्रिया। सिर्फ कुछ बातें कहना चाहूँगी। अभी कहा गया कि 140 बच्चों को पाकिस्तान में ज़िबा किया गया, उनके साथ जो हश्र हुआ। मैं यहाँ बैठे हुए हर एक शख्स से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जिस वक्त ये खबर अनाउंस हुई
ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी बैठे थे उन सब ने कैंडल विजिल्स किए, बहुत पैसे लगाए गए इन सब बातों के ऊपर, और एक नुमाइशी कह लें, प्रोग्राम कह लें, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी सब लोगों ने वो किया। अगर हम लोग क्रिटिसिज्म करते हैं वहाँ बैठे हुए लोगों पर, तो मैं आज पूछना चाहूँगी यहाँ बैठे हुए सब लोगों से, जितने पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हैं उन सब से, कि क्या जब कोई वैसा मसला यहाँ आता है तो हम उसको कैसे टैकल करते हैं। कुछ बच्चे या एक ही बच्चा कह लें वो यहाँ मौजूद है, क्या हम में से कोई पाकिस्तानी लीडर अभी तक उसके पास गया है जितने नुमाइंदगी हो रही है हम सब की। हम एक बच्चे को तो टैकल नहीं कर सके तो हम बाकी कैसे मसाइल को टैकल करेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पैवस्ता राह शजर से उम्मीदें बाहर रख। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोलिडरिटी वो शजर है जिसने हम सबको अपने एक साए में रखना है और लेकर चलना है। वो किस तरह कि जिसकी जितनी उम्मीद होती है वो उतना ही उसको अल्लाह नवाजता है। अगर किसी ने इतनी उम्मीद रखी हुई है कि उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिले, अल्लाह उसको उतना ही देता है। लेकिन अगर किसी की उम्मीद है कि उसने बादशाहत करनी है या बादशाहत का झंडा जो है उसको कहीं हिलाना है, तो अल्लाह ताला उसको वो ज़रूर अता करता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोलिडरिटी ने वो एक अज़म उठा लिया है कि हमने वहाँ के बादशाहों के तख्ते हिलाने हैं और उनसे पूछना है कि आखिर आप लोग क्या करना चाह रहे हैं और हम लोगों को कैसी ज़िंदगी देना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोग काम भी करेंगे और आप लोगों के ताउन के साथ करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे दरमियान साजिद हुसैन अवान साहब जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक के तशरीफ फरमाया। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी क़यादत कर रहे हैं। मुख्तसर हमारे पास 2 मिनट। बहुत सारे चेहरे माशाल्लाह पहचाने हुए हैं साहब। ये बड़ा अच्छा फोरम जिसको अभी आपके लेटर को भी देखा और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सारे बात हैं उसकी न सिर्फ हमायत करती है बल्कि इसमें हम उसी तरह आपके साथ हैं जिस तरह बाकी लोग जो है वो तशरीफ फरमा, क्योंकि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मामला है और यहाँ पे हम रहते हुए अगर हम आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तान में जाकर कोई बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। कम अज़ कम पहले अपने हकूक़ की जंग यहाँ से लड़नी होगी, तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ जो है वो उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ज़रूरियात हैं यहाँ पे बात करने के लिए, चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो मैं दहशतगर्दी के हवाले से लाजमी तवज्जो दिलाऊंगा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है और उसका खास कर इम्पैक्ट ओवरसीज़ पे पड़ता है, इसको जो है वो खसूसी तौर पर इसका हिस्सा जो है वो रखा जाए ताकि हमारे बच्चे वहाँ में महफूज हैं और यहाँ पे जो रेडिकलाइज होती है उसके लिए भी हम कोई इस फोरम पे काम कर सकें। उसके लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक आपके साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम खातिनों हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि काइंडली हम एग्जैक्ट 10 मिनट में प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करेंगे। प्लीज़ आप सब लोग बैठिए और प्रोग्राम में जो है वो जो चेयरमैन साहब अभी बात करेंगे उसको सुनिए। मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम इमरान मुगल साहब जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तान सोलिडरिटी बरतानिया के मीडिया सेक्रेटरी भी हैं, इनका शुक्रिया। इरफानुल हक साहब जो दुनिया टीवी से उनका शुक्रिया। फरूक शाह साहब डॉन से हैं, उनका शुक्रिया। दूर मुश्ताक साहब जो है जियो टीवी से वो आए हुए हैं, उनका शुक्रिया। और उमर मुजाहिद साहब TV 786 से। मीडिया का नाम लेना बड़ा ज़रूरी होता है, उनको जो है ना जिसका नाम ना ले तो वो काट देते हैं। नसीब सिद्दीकी साहब जो है बैठे हुए हैं एक्सप्रेस TV से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी गुजारिश करूँगा आतिफ चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विद इन 10 मिनट हम प्रोग्राम जो है काम करेंगे। काइंडली सबसे गुजारिश है कि खामोशी से आखिरी दो तीन जो स्पीकर हैं उनको सुन लीजिए। आतिफ चौधरी साहब आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें और अपने ख्याल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, OPS के सारे लोग और सब हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ OPS ने ये इसको अरेंज किया है। जितने भी स्पीकर्स यहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने सुने हैं, एक चीज़ जो सब लोग जिस पे मुत्तफिक है और बोलना चाह रहे हैं वो है कि जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यूनिटी नहीं है किसी में। हम सब लोग अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं। ये बड़ा अच्छा है। काफ़ी देर के बाद एक अच्छा मैं ज़्यादा टाइम में पाकिस्तान में हुआ था, OPS का ये फंक्शन देख के बड़ी खुशी हुई है। एक चीज़ तो है मेरा ख्याल है इंशाल्लाह इसको आप कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह के फोरम जितने ज़्यादा हो उतने कम है। दूसरा, हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनको मेरा ख्याल है एजुकेट करने की बड़ी ज़रूरत है। सब लोग ये बोल रहे हैं जी इकट्ठे हो, यहाँ पे आपकी एज ए पाकिस्तानी आपके होने चाहिए, डिफरेंट में पार्टीज नहीं होने चाहिए। अजहर चले गए, अभी अजहर ने बात की जी कि
उन्होंने अपना एक मुद्दा रखा, उसको उन्होंने रिजल्ट भी बता दिया कि सब लोगों का इंडिविजुअली इंटरेस्ट आ जाता है कि जी अगर वो नून वाले हैं तो अगर उनका अपना वज़ीर-ए-आज़म आ गया तो वो अपने आप को देखेंगे कि जी मेरा काम हो जाए, बाकी पाकिस्तानियों का काम होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह के जो फंक्शन है वो ज़्यादा होने चाहिए, कम्युनिटी में अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए, आपस में इनकी जो यूनिटी है उसमें फ़र्क पड़ना चाहिए। टाइम कम है, अक्सर ने जैसे बोला है, मैं मतलब मेरा ख्याल है मैं उन चंद लोगों में से एक हूँ। मैं तो यहाँ से जाके पाकिस्तान सियासत कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैंने अगला इलेक्शन भी लड़ना है। अगर तो अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी, मैं तो पूरी कोशिश करूँगा, ये मैं आपके सामने और ये अक्सर से मैं राब्ते में रहता, मैं जितनी अगर अल्लाह ताला ने इज्जत दी, जितनी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैं वहाँ पे आवाज़ उठा सकूँगा, मैं तो डेफिनेटली उठाऊँगा, वरना मैं आपके सामने अकाउंटेबल होगा। इस दफा मैंने होना था, मतलब रात को 3 बजे तक तो मैं जीता हुआ था। 3 बजे के बाद जो पूरे पीटीआई के साथ हुआ, मेरे साथ भी वही हुआ, वरना शायद पॉलिटिक्स है नहीं, मैं ये पॉलिटिक्स नहीं, मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। You should not criticize. No, we are not here to criticize. मैं अपनी बेसिकली मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं यहाँ पे पार्टी को रिप्रेजेंट करें, बाकी आप किसी दूसरी पार्टी के ऊपर यहाँ नहीं डाल सकते। मैं किसी पार्टी पे कह रहे हैं कि वो आप ओवरसीज का इशू है ना, पैसे लगा के गया था, हार गया थोड़ा सा आप तो आपको टाइम दे दें, वो बता दें कि टाइम बहुत कम, टाइम कम रह गया, मैं फिनिश कर रहा हूं। ठीक है, 3 साल अपने ज़ाया नहीं करने हैं। ठीक, आप मैं खत्म करूं, मेरा ख्याल है सर अगर आपको बोलने नहीं अभी मैं लाना बंद करने लगा हूँ। यहाँ पे सबसे यही तो मैं भी बात कर रहा हूँ कि हमने अपनी एक मिनट अपनी हमें यूनिटी तो बात की बात है, हमें तो सुनने का यहाँ पे इतना हौसला नहीं हो, चेयर कर रहे पार्टी को और एक चीज को बड़ा सुन नहीं पा रहे। मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। अगर यही हालात हमारे रहेंगे तो हम फिर अपनी 1-1 इंच की मस्जिद बना के सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे। कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल काम करना चाहिए, दूसरों को सुनने का हौसला होना चाहिए, उसके बाद मिलके उसका हल निकालना चाहिए। मैंने एक चीज ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि हॉल में से जो है वो कोई ना बोले, जिसको मैं बुला रहा हूँ स्पीच करने के लिए कोई बोले, बाकी जिसको आप आए हैं, आपने नुमाइंदगी की पाकिस्तान तरीके साहब की, आपकी बातों से कोई अगर इत्तेफाक नहीं करता तो उनका हक है। आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, आपने इज्जत दी, मैं तहे दिल से आपका मशहूर हूँ। आपकी बातों से मैं हो सकता है इत्तेफाक करता हूँ, अगर कोई नहीं करता तो उसका अपना हक है। हमारे दरमियान एक बहुत अहम शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान से तशरीफ फरमा है, साबिक एडवोकेट जनरल हैं और इस वक्त पाकिस्तान में कानूनदान हैं एक हाई कोर्ट के, और वो ओवरसीज कम्युनिटी पे क्या जो है वो कम्युनिटी के मसाइल पर क्या बात करते हैं। मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब जो है वो आपसे गुजारिश है कि सर अपने ख्याल रखें। I've been listening to all my friends who have been really identifying a lot of issues here. And back in Pakistan, to summarize, because of the scarcity of time, I will just point out 2 things. One, I believe this is a forum where you can get together. And you have to channelize yourself, first of all, here, to identify yourself and to make your strength more vigorous. And then go back. Of course, you can't cut your roots off from where you belong, whether you have come here now or you have been here since decades. So that's one of the points. And second is that what issues you could be facing in Pakistan, I believe at this moment of time, because a lot of people come to me in Pakistan. I do travel to UK a lot on my professional commitments, and what I face and what I come across are 2-3 issues. I'll just highlight few. One is the family problems, second is the property, third is the traveling. All these things are a lot of, problems. These can be identified and these can be resolved, but you have to educate yourself. And how do you need to educate yourself? You have to join a forum. I don't know which forum you joined though, but this is the forum, knowing people here sitting. Atta has been coming to Pakistan, has been trying to identify a lot of issues.
trying to work it out with the governor there in Pakistan. I myself have gone along with him to resolve quite a few issues. But nevertheless, to summarize and to finish my this session with you, but I might be coming back again, if recalled, for the dedicated session for your issues in Pakistan regarding these three: the family matters, the properties, and your traveling issues. And you can really do a lot. You can invest and you can be the biggest entrepreneurs back in Pakistan, rest assured. I've been part of the government and I know the inside out. You people are the key people. You can deliver. You have to strengthen yourself. You have to channelize yourself. And then back in Pakistan, you have to identify whom you have to go and get your things done. And thank you very much for giving me the opportunity to share my views with you. And I'll be available for whatever questions you have. ठीक है मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब जो कि साबिक एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं पंजाब के, आपका शुक्रिया। आपकी बातों से मैं यकीनन इत्तेफाक करता हूँ। उम्मीद है कि आपकी ये जो बातें हैं हमें उस पर अमल करने की जो है वो अल्लाह ताला तौफीक देगा। हमारी आपसे OPS के प्लेटफॉर्म से सर गुजारिश है कि आप OPS को ज्वाइन करें। आप पाकिस्तान में OPS के साथ रह के हमारे जो मसाइल हैं उनको हल करें। चेयरमैन साहब को बुलाने के लिए मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। जो स्पीकर यहाँ पे रह गए हैं बाहर जाके मेरा बिल्कुल गला दबा सकते हैं। मुझे अभी चेयरमैन साहब को बुलाना है, तो चेयरमैन साहब को बुलाने से पहले मैं हमारे 3 साल OPS के लिए खिदमत आप क्वेश्चन कीजिएगा ना इनसे। मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, मुझे 2 मिनट दिए जाए। मोहम्मद रफीक मुगल साहब जो है उनका शुक्रिया। रफीक मुगल साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं AJK प्रेस के, उनका शुक्रिया। मिर्ज़ा फैसल महमूद साहब बर्मिंघम से हैं, उनका शुक्रिया। चेयरमैन साहब से एक और गुजारिश करूँगा कि हमारे CEO की पोस्ट जो है वो खाली थी, आज उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है, तो काइंडली वो भी जो है वो अपनी अनाउंसमेंट जो है वो करें। इसके बाद चेयरमैन साहब मुझे 2 मिनट जो है ना बोलने का मौका दिया जाए। तबरेज़ साहब को दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब हक भाई आपको और सदर हमारे काला खान साहब को और चेयरमैन साहब को और राजा सिकंदर साहब को और फरक साहब को। बात यह मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिंदगी ने वफा की तो बात हक की होगी, हक के अलावा किसी की बात नहीं होगी। आज की बात नहीं, 3 साल की बात है जब से जावेद मलिक साहब ने इस OPS को लेकर चले। तो अगर बात हो शेख रशीद साहब के इस्तकबालिया की हो तो मैं परवेज मुशर्रफ का एक सिपाही होने के नाते हुए उनको वेलकम करता हूँ। अगर बात सूरी की हो तो मैं परवेज मुशर्रफ का सिपाही होते हुए उनको वेलकम करता हूँ। अगर हक साहब बात अचीवमेंट अवार्ड की हो तो मैं की सेरेमनी में जाकर ब्रिस्टल में शिरकत करता हूँ। अगर जनाब चेयरमैन साहब अगर बात पाकिस्तान की पहचान की हो तो मैं बर्मिंघम जाकर पार्टिसिपेट करूं, अगर मैं मैनचेस्टर जाकर पार्टिसिपेट करूं, अगर मैं लंदन जाकर पार्टिसिपेट करूं, तो ये किस तरीके से हो सकता है कि एक 3 साला जो वर्कर है उसको आप ऐसे इग्नोर करके आप हमें काम नहीं चलना। बात ये है, मैं किसी के खिलाफ नहीं, किसी बंदे के खिलाफ नहीं, किसी पर्सन के खिलाफ नहीं, किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं। मेरे दोस्तों, OPS पाकिस्तान की जमात है। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जमातों को बुलाते हुए हम इस OPS के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर हमें एक सफर को आगे लेकर चलना चाहिए। अगर बात करें हक साहब आपने मुझे तवज्जो चाहिए। जब मिलियन मार्च हुआ तो सबसे ज्यादा हमारा किरदार था, हम स्टेज पर मौजूद थे। अगर हम परवेज मुशर्रफ साहब का नारा लगाना चाहते तो हम लगा सकते थे। जब भी आपकी कहीं भी गैदरिंग हुई हो तो हमने अपनी जमात का नाम नहीं लिया। तो मेरे दोस्तों भाइयों, बात यह है कि हमें झुंडी चाहिए, झुंडी करके हमें एक जमात बनानी चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी हो या वो नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, तो हमें यहाँ से ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडेरिटी के हवाले से हमें एक यूनियन बनानी चाहिए। जावेद मलिक साहब आप कदम बढ़ाएं, हक साहब आप कदम बढ़ाएं, आपकी जितनी टीम है। तो एक जरूर मैं बात करना चाहता हूँ, साजिद भाई आप भी सुन रहे हैं, अगर आपने चेन ऑफ कमांड को लेकर चले, अगर आपने रूल बनाए और आपने पुराने वर्गों को इग्नोर ना किया तो वो दिन दूर नहीं जब
ये किसी को नहीं पता। सर अभी चेयरमैन साहब जब स्पीच कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने घर अकबर साहब प्लीज बैठ जाइए। अकबर साहब आप बैठते प्लीज। 30 सेकंड। सर आप स्पीच कर। अकबर साहब आप बाद में बात कर लीजिएगा सर। ये कोई तरीका नहीं है, नहीं आप बैठे प्लीज। यार सुन लो क्या हो गया यार, सुन लो जहाँ इतना सुन लो यार, सुन लो। उसका 1.5 साल का आगे लेके जा रहे हैं। नहीं देखें, आप इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे नहीं होता है। इसको मर्जी कौन भी खरीदे खड़ा करता है, अभी यही होगा ना। मछली मंडी लगेगी, 4 लोग चेयर करें, बात करें, मछली मंडी खोल देते हैं। ये सर ये आप ये पॉइंट उठाए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कि ये पीए का दफ्तर यहाँ जो है इसको यहीं रहने दे और इसका जो 1.5 साल का किराया जो दिया हुआ एडवांस वो भी ना लाया जाए और यहाँ हर आदमी जहाँ जा सकता है अंडरग्राउंड जाती है और जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ ना बस जाती है ना ट्रेन जाती है। अगर 1 मिनट खामोशी छाएगी तो मैं बात कर सकता हूँ। बहुत बातें सुनी हैं, आप भी जरा अगर 2 मिनट दे देंगे मुझे तो सुन लें प्लीज। सबसे पहले तो मैं यंग मैन से बात करना चाहता हूँ कि आई होप इन्हें ऑफेंड ना लगाओ। OPS एक नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है। We are not a political group and we are not going to promote any political party on this platform. Now, मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी बातें आपने सुनी, डॉक्टर साहब से भी बात सुनी, कि कोई ये नहीं कहता कि जी उधर क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब मैंने पूरे 3 महीने का ट्रिप किया और जैसे कि मैं यहाँ सुबह से लेके रात मैं दूसरे शहर में चलता हूँ, वहाँ से मैं दूसरे शहर में सुबह उठ के जाता हूँ। इसी तरीके से पाकिस्तान में मैंने कराची से लेकर बलूचिस्तान से लेकर पख्तूनख्वा से लेकर गिलगित बलूचिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर से लेकर पंजाब से लेकर हर जगह मैं गया हूँ। और इस वक्त OPS की माशाल्लाह टीमें पाकिस्तान में बेइंतहा काम कर रही हैं। सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि OPS के मुकाबले में इस हुकूमत ने एक और OPC के नाम पर एक कमीशन कायम किया है कि OPS जो है वो अपने वजूद से नीचे गिर जाए। मैं आप लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं कि OPS ने क्या क्या काम किए हैं। खाली बातें नहीं की हैं, ये वाइड ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जो अपने दम पर लड़ाई कर रही है और बहुत कुछ इंप्लीमेंट भी किया है। हमने बेइंतहा पिटीशनें दी हैं, हमने आपके वोटिंग राइट की पिटीशन भी दी थी, या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी थी। ये ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडेरिटी की मेहनत थी जिसने ये दोबारा जाके पिटीशन दी और इस पिटीशन पर चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद ने वोटिंग राइट का हक दिया हमें। OPS बेइंतहा काम करती रही है। मैं उस स्कूल में भी गया पेशावर में, मैं उन बच्चों से भी मिला जो हॉस्पिटल में थे। मैंने वहां पर काउंसलिंग टीम भी बिठाई जो बच्चों के पेरेंट्स को काउंसलिंग कर सके। OPS ने माशाल्लाह थर पे भी काम किया है जाकर। OPS इस वक्त 20,000 बच्चों को मिल चुकी है स्कूलों में, पाकिस्तान के रूरल एरियाज में, जहां स्कूलों का नाम है, छप्पड़ है, छप्परों पर बैठ के वो बच्चे पढ़ते हैं। बहुत जल्द डेंगू शुरू हो जाएगा। चंद स्कूल हमारी टीम ने देखे हैं जिनकी दीवारें हैं और जिन पर बहुत बड़े बड़े साइन लगे हुए हैं और वर्ल्ड बैंक उनको पैसे दे रहा है, अंदर कुछ नहीं है, एक मलबा पड़ा हुआ है, बाहर बहुत कुछ लिखा हुआ है, प्रिंसिपल का नाम, हेड टीचर का नाम, वो ये
बात ये है कि हमने इन चीजों को कैसे रोकना है। पैसा हम भेज रहे हैं, जितने भी लीडर हैं, कोई भी हो, उसमें चाहे नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो या इमरान खान साहब हो, चंदा लेने ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास ही सबसे ज्यादा चंदा इमरान खान साहब लेते हैं, और सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों के इक्वल राइट्स जो नेशनलिटी ड्यू पर इमरान साहब ने सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन किया था, वही साहबजादा जंगीर साहब के घर पर मैंने इमरान साहब से बात की थी कि ये आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपना फैसला बदला, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। 3/3 मेजॉरिटी से तो कुछ भी हम फैसले ले सकते हैं असेंबली। बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है खाली यूके में नहीं है। अभी लॉर्ड साहब ने बात की कि वो औरत ने फोन किया, हमने मेरे पास भी आया उस औरत का फोन, आज उस पर काम भी हो रहा है, FIR भी कटवा दी गई है जो नहीं कट रही थी OPS ने। OPS बातें कम करती है, काम ज्यादा करती है। OPS के लिए किसी से हमने पैसा नहीं लिया अभी तक। OPS आप सब जानते हैं, कब से देख रहे हैं, निशारी साहब भी देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी निशारी साहब ने कहा कि लॉर्ड नजीर साहब ने अपना बहुत कुछ खो दिया। निशारी साहब, मैं तो 16 साल का था जब खोकर सब कुछ आ गया। उस वक्त का अरबोपति के बेटा था मैं, सब कुछ खोकर आ गया। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने सब कुछ खो दिया। मेरे बाप ने जितनी तकलीफें, जितनी कैदें मेरे बाप ने काटी हैं, जितने कोड़े मेरे बाप ने खाए हैं ज़ियाउल हक के हाथों, मैं कहता हूं कि भुट्टो ने भी नहीं खाए होंगे, चाहे उसको फांसी भी लग गई। मैं उस बात का बेटा हूं जिसके ऊपर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल पहला लगा। मेरा ओवरसीज पाकिस्तानियों से प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि ये खाली ये नहीं मेरे बहन भाई वहां भी बैठे हैं। आपका सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी गल्फ में है और वो अमीर नहीं है, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी वहां रेप हो रही है, वो वहां कुछ नहीं कर सकते। वो जो कमाते हैं, मेरे पास 200-300 पाउंड वो होता है उनका सारा बिलता बेचारों को, वो भेजते हैं पाकिस्तान। हम उनके बारे में बात नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं यूरोपियन या यूके के यूथ या यूके का ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडेरिटी का मकसद है पूरी दुनिया में जहां भी पाकिस्तान चाहे एक शख्स हो, एक ऐसा जगह है जहां पर सिर्फ 3 पाकिस्तानी रहते हैं। माशाल्लाह OPS वहां भी पहुंची और OPS को आए हुए सिर्फ 2 साल प्लस हुए, तीसरे साल में है। OPS अभी चंद दिनों की पैदा की हुई एक बच्ची है। OPS कोई बहुत बड़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यही तो एक प्रॉब्लम है कि आपस में हमारे जो डिफरेंसेस हैं हम उनको लेकर चलते हैं, हम उनको आगे बढ़ाते हैं। हम नहीं ये सोचते कि मैं इस डिफरेंस को दूर करके एक साथ होकर एक आवाज बनकर उठूं। साहबजादा जंगीर साहब ने बहुत अच्छी बात की। जब ये हादसा हुआ स्कूल का, कितने निकले, क्योंकि हमें यूनिटी नहीं है, हम एक नहीं हैं। जब तक हम यूनिटी पैदा नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। OPS का मकसद है मजबूत करना, इन वेस्टर्न वर्ल्ड से भी लड़ाई करना। मैंने आपको भी एक मैसेज दिखाया, हमारी 12 साल की बच्ची और जितने बच्चे हैं लैंकाशायर के उसके स्कूलों में, उनको टेररिज्म के ऊपर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। हमें अभी से कहा जा रहा है बच्चों को कि तुम टेररिस्ट हो। यही वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यही पहले भीग होता है और यही फिर बाद में जो है ना उस पर आग बुझाने चला जाता है। हमने जब तक हम एक नहीं होंगे, हम मजबूत नहीं होंगे, हम इन लीडरों को जब आते हैं हार नहीं बनाएंगे, छोड़ेंगे और इनको जो बड़े बड़े खाने और बड़ी बड़ी टेबलें और बड़े बड़े तस्वीरें खिंचाते हैं ये बंद नहीं करेंगे, हमें कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होना है, सारा खान ने जो बात की और जो भाइयों ने बातें की, कम्युनिटी को मजबूत करें। आप बात कर रहे हैं कि जी 17 बिलियन, कोई बात कर रहा है कि जी हुंडी के जरिए या दूसरे के जरिए। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल अमाउंट
Actual amount is 93 billion pounds, not dollars, which we send to Pakistan from around the world. आप 17 बिलियन तो सिर्फ डॉलर से चल जाता है पाकिस्तान में. पाकिस्तान कहता है कि वो आपकी माँ बहनें आप उनको भेजते हैं. अरे भाई ये तो स्टेट की ड्यूटी है. अगर स्टेट उनको दे नौकरियां तो क्यों हम भेजें? तो हमें बहुत काम करना है, हमारे यूथ को बचाना है, हमारी आने वाली नस्लों को बचाना है. खुदा के लिए इन बातों से दूर रहें और ग्रेस करें कि हम आपस में आर्गूमेंट करें. यहाँ बहुत ऐसे मेहमान हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. मेरे साथ मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन बैठे हैं, उनको भी मौका नहीं मिला बोलने का. मेरे साथ मेरे प्रेसिडेंट बैठे हैं. ये वो शख्स ना देखते हुए भी आप सबको देख रहा है. ये ओपीएस की एक मजबूत कंधा है और जो मेहनत ये कर रहा है और जैसे ओपीएस को आगे लेके बढ़ रहा है, ये हम जानते हैं कि ये कैसे मेहनत कर रहा है ओपीएस के लिए. तो मैं चाहता हूं कि आप भी यही समझें कि हम सब एक हम दोस्त हैं, हम अजीज हैं, हमें कोई डिफरेंस नहीं है. यार डिफरेंस को रखो, दिलों में रखो बेशक, पर जब बाहर हो तो इनको तो दिखाओ कि हमें यूनिटी है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हैं. हम बिटे हुए नहीं है. कभी इमरान साहब आए तो हम उनके पीछे भाग गए, जरदारी साहब आए तो हम उनके पीछे भाग गए, कोई आया मिलियन मार्क्स करने तो लीड वो कर रहा है हमें. क्या हमें दम नहीं है? लशारी साहब आप लीडर नहीं है, आपके पीछे क्यों नहीं खड़े होते ये लोग? आप क्यों उनके पीछे खड़े हो रहे हैं? ये बदले, उनको आपके पीछे खड़ा होना चाहिए. यहां पर आप लीडर हैं, वो नहीं है. यहां पर उनको आप उनको लीड करें, कोई भी हो. क्या हम इतने मर चुके हैं कि हमारे अंदर वो लीडरशिप नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब लीडरशिप की बात आती है, आप एक तीसरा आदमी पाकिस्तान से आता है, उसको लीडर बना के सामने खड़ा कर देते हैं. नहीं, हम उसके लीडर हैं. वो हमारे पास आया, हम उसके पास नहीं गए. फौजिया कसूरी साहबा की बात की मेरे भाई ने. फौजिया कसूरी, मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूं कि फौजिया कसूरी को भी मैंने ब्लेसिंग का हार्ट तका था, उसको भी मैंने ही दोबारा खड़ा किया है. मेरे साथ आज भी फौजिया कसूरी का एमओयू साइन है कि शी विल वर्क ओनली फॉर ओपीएस एंड दे ऑल नोस देयर, एवरी वन ऑफ देम ओपीएस के मेंबर उस वक्त का ही नोस कि शी साइंड द एमओयू विद द ओपीएस. ओपीएस ने माशाल्लाह किसको नहीं प्रमोट किया, क्योंकि ओपीएस चाहती थी कि वो लोग ओपीएस नहीं ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज उठाए. हमें किसी से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तान को बचाना है. 15 साल के बाद तो हमने तो पैसा, हम तो होंगे ही नहीं यहाँ, तो पैसा कहां से जाएगा? क्या लशारी साहब कब्र से भेजेंगे या मैं कब्र से भेजूंगा? मेरा बच्चा तो नहीं भेजेगा, लशारी साहब का पोता तो नहीं भेजेगा. कौन भेजेगा? आप भेजेंगे. उस वक्त कहां जाएगा पाकिस्तान? मैं आपसे पूछता हूं, जो इतने बड़े बड़े लीडरों की आप बात करते हैं, क्या किसी कोई ये पॉलिसी है आपके पास? कोई मैनिफेस्टो है आपके पास? कोई मैंडेट है इस चीज पर कि 15 साल के बाद पाकिस्तान का क्या बनेगा? इन चीजों को देखना है. हमें खुदा के लिए किसी की ग्रामर पर, एक शख्सियत पर नहीं जाना चाहिए कि ये शख्स जो है उसको हमने देना वोट. बस पार्टी के मैंडेट को नहीं देखना, पार्टी के मैनिफेस्टो को नहीं देखना. पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडारिटी का एक मैंडेट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंशाल्लाह ताला उस मैंडेट पर और उसी कॉन्स्टिट्यूशन पर वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. तो अभी हमने जाना भी है. मैं सीईओ का भी चाहता हूं कि मैं अनाउंस करूं, क्योंकि मुझे अच्छे लोगों की जरूरत है, काम को आगे लेकर बढ़ना है. मैं किसी पार्टी को नहीं देखता. मेरे साथ माशाल्लाह आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा ओपीएस में पीटीआई है पूरे मुल्क से, पीपीपी भी है, एएमएल भी बैठी है आपके सामने, एपीएमएल भी है, नून लीग भी है. और मैं मुबारक देता हूं मलिक रियाज साहब को. आई वांट टू अपॉइंट हिम एज द CEO of Overseas Pakistan. मुबारक जी,
मैं अपनी तकरीर बंद करने से पहले मैंने रिसेंटली हमारे साथ अफजल अकरम साहब हैं जिनको मिलके टीम ने अपॉइंट किया था एज ए प्रेसिडेंट फॉर द सेंट्रल चैप्टर लंदन एंड अफजल साहब ने माशाल्लाह हमें बहुत यकीन दिलाया और शुरू भी कर दिया काम उस पर। मैं चाहूँगा कि एक सेकंड के लिए अफजल साहब खड़े होकर 2 लफ्ज़ कह दें मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़। प्लीज ज्वाइन होती है, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Mr. President, Mr. Chairman, thank you very much, and thank you for your kind invitation to join OPS as an executive board member and president of the London chapter. I will look forward to working with you. We couldn't have appointed a more capable and connected chief executive here. From my perspective, just want to talk about the London region. Over the next 2 weeks, I want to put together a team made up of individuals from all the various, and I will say it because we are all politically connected, various political parties, whether their allegiances to Pakistan or political parties' allegiance to the UK. We are talking about, and most of the issues that have been talked about here today have been about overseas Pakistanis and what affects us in Pakistan. Certainly from the London perspective, and certainly for the young people, and I myself was born here in the UK, as overseas Pakistanis, we have just as many issues which affect us in this country, and I want to try and lead that within OPS to try and resolve those issues as well. So open invitation to whether you're a man, woman, child, old, young, educated, uneducated, politically motivated and not politically motivated. And even if you belong to my party here, as UKIP here, you're more than welcome to join me as well. I would like you to put yourself forward, please come and talk with me, and I'd like to see how we can work and use your experience and use your expertise to make OPS greater. And from the centre, which is London, where we have the largest Pakistani community, we want us to be leading. I am a competitive person, and I am looking at other colleagues in the room who are leading other chapters, and we want to be able to put together a team where we have the largest membership from here, and we give some good ideas and suggestions so that OPS team can actually fulfil what our issues are and provide a single voice. And I think Saeed Zada said that, and that's important. Until we have a single voice, we will not achieve what we want. And you know, in this room, if we can't talk about our allegiance and things without shouting down each other, then we're not setting a good example to our young people on there. So please, let's unite under the banner of OPS and do what's right for us as Pakistanis, for our families, and more important, for our future, the young people. पाकिस्तान हाई कमीशन से 2 अहम तरीन शख्सियात यहाँ पर मौजूद है। शाहिद साहब, नीमी साहब, आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि यहाँ से एक मुस्बत मैसेज ओवरसीज कम्युनिटी की तरफ से जो है जाएगा। मैं सब दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि मेंबरशिप फॉर्म यहाँ पर मौजूद हैं, आप प्लीज़ मेंबर बनिए और ओवरसीज पाकिस्तान सोसाइटी को जो है वो इकट्ठा करें। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया।